pala maleleanga holo manao ia ola ule polonga o te vivi ai lo ali lo umatai Tau e lau lau whaiva uma le paia ma le mamalu le sili sili ese o Yesu lo utupu ia whaane ene ma whaamanu ilo sua whaamama O te whatalo whatu I le tunu I le nei tai au fau whamalo whalau manuia
Whaftai le tua u teitai mai lo soifua mlo uola mwhai tātou whelo ai lungo pēu le ea i le tautua a matale nei le siu whonga le mua tālofa lava. Ia u tātou iei le tai au le nei o le asong fua o le aso sfutasi o me lua afe lua sfuru ma le ono. A mai alvi ingo le tua o le whafonga iai e ona sauni mari tātou sauni ngā lotu e tatala ia tātou whaasalongo le nei tai au. Ia usi mai ele whafonga mai le whakasa tula ele. Ia tātou ori oli pe ia o le ngole pese ua so ona ori ori. e usi mai el fa fonga o tatou sauni ngā lotu e tatala ia tatou whaasalalonga o nei tai au o nea te ia le sunga le whaawhengainga Pastor Junior ngā ia mai le kalesia so fitu le toia fio mai i ala fua i Sāmoa ia le leona usi mai al whaafonga. O folo fatu ma fatalo fatu de nei tai a fo
malo soifua manuia malo fo'i le falaumanuia i ua uma pa'aga ae mese fo'i o le tatou atunuu e mese ua ma'aiga mafuta mai lenei taeao malo soifua manuia ia tadiafiafia fo'i outou uma i lenei taeao i le tatou fa'asoa o le manai o le ola taeao nei o te fia o mai ai le fa'asoa mai se tasi o vavega o lo fa'amauina i le tusi o ioane o lona mataupu e ono fai upu e valu o le suma le tolu o lo iai se vavega na faia iesu e atagia ai e iai se tamaititi e seasea fo'i tatou amanaʻia aua o le tele lava o taimi tatou te talanoa i le fafagaina o iesu o le motu o tagata ae seasea fo'i amanaʻia le tautua e mese o le tāua ma le sao o lenei tamaititi ia i lana taumafutaga na latu ma ia a'u fa'alogologo te maua ai ma e se le tāua ia te a'u o lea ua mae'a ona a'oa'o iesu ua te tau ona fai se tausamiga ia se talisuaga e ua manatu le auso ia te tau ona toe fa'ailoa i tagata ia e alu tagata e ailona aiga ae le'i o le fa'anaunauga o iesu e te tau a ona fafaga o le ua uma ona fafaga le o le fa'aleagaga ia ae te tau ona ia sina fa'amalosino ia i le tino a le uiga la ua umai ai i le taeao lenei ona e foliga mai ai o le fa'afitauli lea e tau'ave le uso'o e lē lava e lei se mea ai ia a o fo'i le faleolo e le lopo o fea umai ai a o le impossibility lei ai o le lē mafai ona fafagaina auā lea e petusa o le 5 afe tagata ia e le'i faitauina fafine ma tamaita o lona uiga o se matuanu mea te lē faamai filipo fea umai ai nei ae te maua la i le tala o lea na umai ai anterea faamai e isi tamaititi le'i o le iai lana mea ai e na o le 5 valao ia ma i'a e 2 mo lona uiga ae fa'afefea la ona fai ai ma fafaga ai lenei to'atele from our human perspective this is not enough e matuā le lava e lē fe'auta'i le fa'asoa fa'afefea ona fafaga ai o le fa'afitauli le uso'o e manatu latou te taliina le fa'afitauli a o le va'ai ma le silasila a iesu ia tu'uina atu le fa'afitauli ma le manaʻoga lea e na te faia ai ai se fa'avega ma e se tāua ia te a'u o le vaega lea Jesus never ask e le'i fa'apea mai iesu tagufi e solve le problem na fa'afitauli leai o le mena manaʻo iesu ia e tu'uina atu le fa'afitauli lea ia ao le atua ia tau te maua le tala fai mai na tu'uina atu loa ia ao iesu fa'afitai lo iesu ia manino a le fa'amatalaga fai mai na fafaga ina fa'asopolia uma le motu o tagata ai ai lama mea na toe se 12 ato ona totoe o toega le vaega lena iai le amataga i le'i mafai ona fa'a ae totisifia outou na fa'asopolia uma na iai ma mea na totoe e na o le 5 falao ma i'a e 2 ae na fafaga ina ai le 5 afe ia ma le anoanoa'i o tagata ae se 12 mea na totoe la se le sona tāua e tāoina mai a te oe ma'au lenei aso God can never use what we offer no matter how small e mafai e le atua ona fa'aogāina se mea laʻitiiti e te tu'uina atu tusa lava po le a le fa'atauva'a ma le laʻitiiti o le lesona lona lua e manaʻomia le atua ia e tu'uina atu oe the availability is more important than the ability e tāua atu le fa'avanoa oe ma tatou pea le fa'amatalaga fo'i lea Maxwell we offer the availability God provide the ability fai e le atua le agava'a mai fai e le atua le mafai e fai ai paua le mea manaʻo ai le atua we need to offer e te tau ona ofoina atu le mea lena lea se mea o ia te oe e te tau ona e fa'ataga ma tu'uina atu i le atua fai ai e le atua se vavega ke lei o mea te tau ona tatou ao tatou amatalia savaliga o lenei aso tu'uina atu le mea lenā e te popole ai we offer but God will make the miracle e fai ai e le atua le vavega ia fa'amanuia le atua i tiute mafaiva o lenei aso don't underestimate aua kau ke va'ai ma fa'atauva'a i le mea mafai na fai ai le atua God can use that fai ai se mea sili mo i tatou fa'afetai le atua i le mautinoaga
whaafitai ua e mai ia i mātou e le mawhaia te mawhaia me umalawa i le whaamalosi mai a te i mātou whaamangalo i mātou whaamania i tiutonu nei aso i lau suafa ua ole mawala au atu i nei. Amen. Na ua whaafonga le tunu i te tātou saununga lotu i te talai i tātou whaasalunga le nei aso na te ia le sunga le whawhiangainga i a Pastor Junior nga ia mai le kālesia so fitu o le toia fio mai i la fua i Sāmoa. Ia moli toile nganga le whaafitai tele lava whamano tāpena tāpena ina le tunu o le nei aso i fuafuanga o le awhiangaiai whamanui atu le tua i la sunga whaafitai. Sifuru tolu minuto te el fitu mai el pesi fale nganga la whaafonga iai e ona whaafonga le stato pesi fale nganu ta pena mai por kala mole ata o ta lofa lava le ngol pesi ia o le tu o sapauta tu sia le sunga ia vasili tu malo ia o le pesi o sava di keriso. Tau e lau whaiva uma le paia ma le mamalu le sili ese o Yesu lo utupu ia whaane ene ma whaamanu i lo sua whaamama See
le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
le taia, siu fofonga o le lau mua, aso ngā fua, i le aso foaile. Ata o le taia. Tata por kala atal tae le nei tata tu fe lo i lungo pe ole ya mo le to ile nga ngol fa tai mal fa malo tata tu no ile maftanga to ya mata ole nei vayaso nei le son fua ile malo lo tata nei malo lo na Sāmoa ia Sāmoa malo la sautina malo lo ia o tina New Zealand ma Australia ma isia tu no ye umalo le sa ye to nei tina fa nga wenga yo melea o te fo lo fam fatalo fa to ma lo so fo ma lo fo lau afta ile tu o fa popo ne ya so ile so fo mo wo la ta to fi lo yai e la volta tu nungol por kalame yo por kalame le viole atal taao ya o le nganga por kalame le fa fi tu ta to no telefone nei va nga fi ta e luta wina il fo longa ya mo sina ata ya ma se fa tai ile li le malo si mo le ola ma le ne so fo ma na fo ai ya mo le vi ingo le tua ya ole fa ta lo fa mo le fa fi lo i le uta to mo tu tausi o le malo si le tunu mo na fa na ula ta pena ya o le yaso na ya ingo lo afia fa no no anga o le yo langa lo ta tu ye ya fa no tele tu por kala me fa ma fa na tu le ia tu msi wa inga wa afia tu fa no no le yaso ya manatu ya e le ia si a inga le o in fa no no anga ya ai tatou tu mau pel fa tu tu ma te tonu le tu o ia la va o tatou ta ma lo fa fa ma fa na ina lo tatou a loto momo mo le loto ma fatia ya a tatou wompa anga so se tu Wellington so se va ngoli usila ma le la lo langi lo e mo me tatou fa sa lo ngolo fatele tu tatou por kalam fa tele la varki me o Facebook o YouTube ma tatou litio ina nga tele o lo e mo me lungo tatou website www.samocapitalradio.co.nz ia tatou faasale lauga ia manuia faiga malaga o lenei aso e manatu nisi sa feasi siai malologa ma tafaoga o le asautina ia le natoi foʻi aiga ia manuia tele outou la tatou see atu se faafiafiaga e amatalia i le tatou polokalame alofa atu ia Simeona Soena ia suga ia Elena ia faafouina o Jean Collins ma lo suga talavou ya malo fa tai pali fa tai ma fa mai manuia tele ne va ngata ya dai fa fianga so filo ya ma tai tai out lose for me 1 minute ya tale ale jola valu ole tu a mata si fongo le mo talo fa la va Sabali fuwa ilo matua la
toi la a tua o so so mai fa alua la a lupa toi la a tua pa sa o lo pa pa tua o so mai tasi fa ta amino mino balua lua vai lo tino awai ka ino ta kora ilo pui panava ma to mai lau manava si io mi pa ile e balua lua vai fa apea Savali fua ilo matua La a ilo pa alua Tau tau angavali tau tau angavali Oka oka lo fai mea vale La a ilo patoi la a itua Oso savai fa alua La a ilo patoi la a itua Pasa olo pa patua Oso vai tasi fa ta amino mino Malue lue mai lo tino Aweka ilo Fauna a ilupa, toi fauna i tua. Lima ilupa, toi lima ilalupa, di oro papa tua. Sabali fata a mino mino, pa a vai fo ino tino. Pa nava itu tonu pa nava, fa fo pano, ua uma ole aso. Yes, sabali rock town, I'm the man, 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 rock town, I'm the man. Ole tatou tala le tau pe ona fai lolo official vai tau mo le tau nei le vai o tu le vai solea le mamao le vai o official vai tau Wellington e manula te mai mantele na langi le tau mo vai le mantele la ia ole wanga i mai winga langi le o le tau fa tasi ma le tau malulu mo tanto o le tele level le fole malulu lo i Wellington manu tua o yo le vai se fulu tasi se fulu lo degree Celsius o winga na le tau lo fai lo mai ma tele na langi le tau ne vai aso ato o atu le vai aso fo le aso lua male aso lulu ma tele ina langi le tau ia mo le tatu ai ne Wellington e mo na nu la tamai ia sanga ia ne leo ai o le tai o au fuanga fia fai le langi le tau ia ina fai loa ma ia manuia la foino se le ni ne aso mo la tau e la fo la tau tupe ia tasi tala ni usila Mawala tupe Australia e valus fusene. Le tala fiti le ua tala luas fumal fasene ile so. O le tupe Amerika pe a alu malau tala New Zealand limas furu iva sene. O le tupe Sāmoa le ua tala limas furu male lua sene ile so tala lima lua sene. Ia male pa anga tonga tasi tesi male tolu tasi le pa anga tonga ile so. Tasi tala New Zealand mawala tupe Sāmoa e tala limas furu male lua sene. Ia malola vale anga le leina ia inga ia ua mai ala sautina ia ele tu oi la vale au mafola o tatou nei ne o tatou ainga i Sāmoa i me fai o le avano family anga soifua mo ila to mo soifua nei aso fatala fatu tatou programe family ia lo soifua ia tatou email level na ia ole aso fa now at samoacapitalradio.co.nz pe afia mai se family anga ia manuia tele lo soifua Ole tus fai tau leo so lo mau iliasa lo nei lo mau tu se Ioane Evangelia se folu i alfa upelu fitu o upu iam feta lainga lo tanto wali oa uma moe whaalongo mai ila tau ilo uleo o au ilo fo ila tau wala tau muli mai fo i a te au oa uma moe whaalongo mai ila tau ilo uleo o au ilo fo ila tau wala tau muli mai fo i a te au ia o whaalauna le tua whaalongo i la tau si ufofonga le tua pia po le upu le tua ia la tau e loa fo i la e le tua tangata ia malu ia tele lo wa soifua ia pese nei whamalu ia i uto was whanau Fa
mai Moli atu o alofa ana Mawha manuia Happy birthday to you all Ia manuia No asa whanau nei Wa e au ni Ata tofa awhetai O lea tua lava ia vi ia Lea tua e whaawhetai Loa lofa winga e se Wa e foa i mai ai nei a sote Alofa anga loa inga loa so soi fu Ai au ngā longola No a inga ai mai se lea tua Fire e pea o matou roto E tele pea lava nei aso O toe wha o popo O la fia fia natou Wa lenga tai Loa so whanau Le nei ua ulia mai Manuia me atua I loa sa whanau Whaau ngai na rou soi fua I ana wheau Toe whaau popo I na pea ni si aso se te Lea lofa anga mo oe E le umayo a inga pele Ai whaawhetai loa lofa winga e se Wa e foa I mai ai nei a sote Alofa anga loa inga loa so soi fu Ai au ngā longola No a inga ai mai se lea tua Whaafutai, usmel whaafonga nei tala fo i tala whaasolpito lo langi te usanga mawai ia wā fo i whaafonga mai. E momu atu o le sol te usanga tasi valu lima fitu ia na oso whai ai e le au whātu ese initia ma la tau pu e vai lua mai le nuu leo deli ia mai pulenga pele tānia. Ma tō fo pele tānia le sa la tau pulea le nuu leo initia. O le aso nei te usanga tasi valu lima valu o le nuu leo Minnesota ua avea ai I lātou ia ua avea le nuu lea mastete lo na taulu se fulu ma le lua o Amerika. O le sol tausanga tasi valu on fitu na tuto o tasi e le nuu leo Luxembourg. O le sol tausanga tasi iwa wha iwa ia na suia ile ingoa o le nuu leo Thailand. O le ingoa sa iai o CM. Ua suia ia Thailand o le wingo le uputai ia o I lātou ia po le ethnic group lea to o tele to tonu o le nuu leo CM. Whapero lea, e sili le tuu ia le tai ia ma le ele ia o le winga la le uputai le freedom. No winga o le ele o le sao le tonga pe a wha amatalaina le nuu leo Thailand. O le sotau sanga e tasi iwa o no tasi ia na whaatanga ai ma avatu e Palestine John F. Kennedy le avanoa ia Amerika e OF Sosoni ia South Vietnam.
ia ona o le malosi tele o North Vietnam le na mafu le taua o i pole na o foi e lango le taua le Vietnam o le sola ia na vatu el faatanga ngal Palestine America o lo efsosoni ia South Vietnam o le aso nei tausanga e tasi iwa valu ia o le ulua i coin lea o le tua ngā tupele o le euro na whaonga ina mua lava i to tonu o le nuu lea o falani ia pe na fausia i tonu falani o le euro, o le coin o le euro o le so na tupu e tausanga e tasi iwa valu o le aso nei tausanga e tasi iwa whaalima i New Zealand na amana ia ele tautua stasi o fita e whapeo se fita na i longa na tautua i le vai tau le tasi iwa whaatasi ma le tasi iwa whaalua sanga lua i to tono le nuu lea o Kereta ia po Crete nuu leo Kereta ia o le tasi leo motu o le atu e leni ma i to tonu o le Mediterranean Sea o le motu lea lona lima i motu la popoa i to tonu Mediterranean Sea o le motu foi lea le sanga lue ai ia le tama foi leo tito le na tusi i paulo na tusi a tito na o tuua o i Kereta. Sanga luela le fita ni usila lea na whanau kala estete o lona swafa o Charles Upham. O le so na whaapaleina i o ias whaelonga maulunga o le Victoria Cross e amana ia ila na tautua i tutono le nuu leo Kereta. Ia, o tala na, toi maua le whapoponga tai masani whaafitai.
Ka vivianga so vivilo i le tae au le tautua le nei le sifonga le mua. Ia pe ona whaino atu le mātango fio le tau nei aso. Ia mina tolo whapena i si vaenga le tunu olo e mau mai i le tātu tautua. Ia poni si vaenga le tunu olo e au mau hainu si o ainga. O le... nā mai la sautina. O le visilina le tau whaisili atua i ale ua. O whala me lave tele le pasi i le ana paka mai lu mau tātu ofisa. Tu so lumor tata ofisa ile ise pas stop ia ipo se vanga tu i pas ia o tayo nei o vai tua paka mal pasi va pe po lo uso le o tasi le o saul pasi ia le ai lo ina la faisina malo lo pu ala pas ai vai lo la pasi u tau va le titi lon time le o sau paka le titi ia le la to saul le malanga ia manu ia tele ia fai nga malanga mai na to o nga lulu e lunga ala tele vave ma se la vale tau to ina le tunu ia wa ese alu tautua i le atunu ui tangata. Ese le u ngalue i se ngaluenga fo ile te le va i se tangata. Alfata ta inga o ngaluenga i ave pasi, ave taxi, ave upa. Ese mali tangata le ave le lori kiliva wana oia e te lua le lin tangata watu ilunga o lau lori. Ia o nei tangata i efe iloa i mo tangata i so uma. Ulfinga ta ia wa ese mau inga o tangata. Le esi le fia na ave pasi. O istangata fi fa misa o istangata pi fa ilonga lanu fo ile vai maunalo le pasi ya o maria la le mata nonga mastasi o li e ferua ile upa ya ai la o atu tangata i lunga le pasi i lunga le lana tono lanta vale i na tela ngona ia vai maulalo tangata ya la tutela noa ya te u alu lua te usiri mai ya o la ngalwenga le te o la mtau selo wai Palong e visit. E vatu lo isi ave upa ile yo au te ola unga luenga lo sau ta fao ai. Mai oia, mai ola unga luenga lo sau ta fao ai mo sau fa pasir tai mo sau te e solo fa savili pa. Mata solo wa ele isi time te alu ta fao ta vale. E tu solo to mai ile wa te e tu ilunga maunga Wellington e ya ma o i vai rapa ma. Le aluanga isi tu yo Wellington. Mai ola la unga luenga tu mau mai oa welo ia. Ia pe fole la luma pe ala wali ia e vai maulano ia ve tavale a la unga luenga te lo ia ai o le tsau fa pasi lo taimi i mo te fao ai ia mama we mala tupe ma ia auto ia o to ngala ngona la was fa pe nei e su ia ile ai si le fie na e taxi e pasi ma ve upa ese uma wingo tangata e fio ai tavale nei ia o le tal valu tatu telefolo fa tu e plen masua sunga ia fale a onga malola fa mto ai novea tail mafuta mai el pati le la ulu fa fuina peni el ofte atu ulu fale tu ya epi ya malola vale spo so nga live malo live ya manuel ne yaso nga lu mtute amata fa tai me la to lo mafuta mai tu al pati le mafuta mai gilani so se va ngoni usila e mo meta tu fa salon lo fatile atu proclame le o ta pena mai ta tu telefo ne ta tu tu ati fo lo mo tamma le tipa ula o sili Sāmoa.
Fianga malisunga ya so ya malisunga ya Nico Farmoe e le utatonu la vale fatalo fatu ya no Benjamin avuta mai melipone la ua tale ono le itai au Teresia Agustino ya manutele ina na ya sunga ya polili ya malo ya ausi mai lol fa fonga itato utala mai sa mom telefo wol ne yaso wol ne itai au E tomu atu le whaopoponga telefone nei fo i amtanga le vaiaso e le aso whaamna tuina e whaatau e naiti nā omo le laulangi ai me se foisi o tātou te no. Ai tomu atu e tātou telefone. E se furmalitasi sui mai atu no o le Pasifika e au fiaini o sila ma au se tālia, Amerika, Sāmoa, o Tonga, Fiti, Vanuatu, Solomona, Tuvalu, Nauru ma le atu kuke, na we mai se fontangan tani malo e Sāmoa le an whaatu teia i le whale o le tate i songi e sila whaata siai e malo umanei o le Pasifika
e le fofo whaafitau li olu i tau o sa whainga i upenga ta wha ilangi, lea ua masofa i le telo whainga malo. E meise le vata pui o tangata o tunu, ai ua whaunga hina fui a wala palpala e sa i lia i tupe, ma fe whaatau wa inga o whala au whaasa ina. O se porkalame o lo tai mua i le malo au se tā lia, e ta wala mai i le komisina o lona malo i Sāmoa, ia Simon Dawkins, leo tu ina mai e le fesoa soania leo lo lātu o tunu, e wha amalo sia ma fesoa soania le pui puinga o atunu nei o le Pasifika. O le fionga te tai o le atunu, la au le mali atoa leo te plata e vau fosi, nei te tala alo ia ina le nei wha moe moe, ma whae loa tuai le langolango Sāmoa e le nei fuafuanga tā ua, ona o le awhianga wa iei o tātua tunu, e meise lawa i tu lau o lo whaonga e nai i ngoa se, e o lo whaia mai ei o swainga e le ngata o le malo, ai whapena fo i le vāta pui o aingo le tunu. Ua sui le lalolangi, ma ua tātou wa ai i mata ita o suinga wo mai mo le lalolangi atoa. A ua ngai mai nei i le vasa Pasifika i le meo lo nonofo ai lo tātou i tūlangi. Ma afia atu ai ma tātou si o tātou atunu o Sāmoa. O le afiafi le nei, o se afiafi le te tau o na tuu maina. I o tō wa ai ma fina ngalo o tātou umalawa. O tātou au whanga poto e tatala lo ia le nei, kolfere nisi tāua i le vai aso le nei. Ai sea, o tātou wa ai le tāua, ma le whaataua ina o le saunga le mu o le vasa Pasifika ai meise atunu e a fia ai ma tātou Sāmoa. E mai le upo le atunu o le taua e whaitonga e talatau i Sāmoa o le matangi e angi sa sae langona e se sifo o nona winga e tatau o na tātou tāpena pena ma o tātou mana tunatu le lei i a fianga o lea o mai i le Pasifika o se o tātou atunu. Wa ese taimi o tātou mātua, ese taimi o mātua o tātou mātua. Wa o mai le tātou taimi, wa ese le lalolangi le o tā viriviri mai. Suinga lau te tele o le tau, e le mawhai o na tā ofi o na o afianga mai atunu tele. Suinga onga i ainga wha te konolosi, social media, ma suinga i lungo internet, fe so ta inga, fe tara noa inga, ma fuafuanga e feso ta iai le atunu i le atunu malo le malo tangata i le tangata. O la le vainga le o tātou mai tau le taimile nei le paia ma le mamalu o Sāmoa o tātou mafuta le fiafile nei. Ua te le swinga a o swinga onga e ona mafuli ai le la ma tātou wa fia i loa i ni whaafita auli tātou te le manaumia. O swinga onga wa tātou wa aia iai wa amata ai o na leto e ofa atasi le futia ma le umele. Wa ai le fonga wa, ma lepere o popo, upu matala. E meise le wafa whenga iai, tonu le atunu, tonu e kalesia, tonu le malo, ma to tonu o atunu umo le Pasifika e a fia im Sāmoa. Le fionga le pandemia, la aule le male to le wote pola te va fonse. O le whaai unga le vaiaso na suatia ele, o le ngā luenga fau le fiso le whaamsinonga i sa la whai. Ele saunanga au tua le fionga le te tai o le atunu e te tala aloa ia ele nei wha moe moe. Na ia whaai loa ele se fulmaleono miliona ta la o whaatatia ese mai le paketi. O tupe lava tangata nu o Sāmoa o whaatupe na ili fausia ino le nei ngā luenga fau i san longa. Ma o whaata oto le ato le ngā luenga o le aiai umapoto e whaafue nai e whaamsinonga mawalunga o le whaamsinonga whaaitu malo ma le whaamsinonga o whanua ma swafa. Ma o le a fausia foi ma mauta e api ai i a li i matama i tai whaamsino pe amalangatu mai upolu i savai e le whaanga solonga o ni mata opo ilo ilo le whaamsinonga. A toai ma le pae si o mia a toai le lotoa. O mai e fuan pasia le kāpeneta le whaanganga o le whaate si ma le 2 miliona tā la. E toi whaale le iai le whaamsino i mulinu. E toi ato a toai le apa le pito i lunga. Ona ua iai ni vaenga o te tulu. O lea, pina ngalo ele tātou malo e tapena tūlanga uma iai le wha moe moe lea. Ina ia usia le tūlanga sili o na tala whengai.
Le lei fai ngofie, mata ngofie, ia mai ele tūlanga e fōa i le whamasino le mawhau le lei. Ina ia whai eira na whai unga tāla whenga i ma le whai unga whamaoni. Ia ai le angal whai atu le whamasinonga le pisa ma le tanga vau le si ainga le spito. Ia pe pa o maini meo lo whai eini i ngā luenga nisi. Ai au te talitonu le tapena le lei o le nofoanga. E sa o tonu ai le fina ngalo o leo la foifoina lea mata upu i lea mata upu. Le fionga le teitai o le atunu, la au le maa le tō le ute apola taiwa fosi. O le whai unga le vaiaso le neina whaatau tei e le loto whaaftai, a le asosi a tausi soifua le atunu, e toi whaamanatu ma whaamalo sia e li matama i tai tausi soifua, i lo lato tiute ma le matawhaioi, e o ngā tasi ma lo lato whaalupenga, e au auna matautua i nai tangato le atunu, e au tova atu i maota ngase esa i di tong fitinga. E le saunoanga au tua le presidente o le sosaiete, le tinaia nā tama aso vale Peteru. E tolu ni vaenga tā ua e tau lai i ai nei tau sanga. Mea mua empowerment and safety of nurses. Ia whaamalo sia ma whaau penga ina le saunga le mu o tau si soifua. Ia le leia o ina ma tā pena ina tau si soifua uma. A whaamalo sia mauna ia tau si soifua. O le a te le se sao i le soifua ma lolo ina. Ma le whaasaunga le mu ina. O tangata lautele. Na talo sanga fwele presidente o le asosi i le malo ina ia lo fangia le wha le leo nisi o vaenga o lo wha o ngaina e li matama i tai tau si soifua e wha atino i le lātou au nanga. O tala fawia, manu ia tele la mtango neiva yaso lo tātou o tunu, wha soifuia. Ta alofa lava i le nei vaenga o telefou mai le si ufonga o le lau mua. Ua whautua ina e le komiti filifilia le parlemene le te tau leo na so loia ma whaata ape le matanga alwenga o le si o manga le Ministry of the Environment e ui ina e totele e te te iai i lea fuafuanga. O le lipoti a lea komiti filifilia o lo o ta ua manino ai o le whaawai ina o se matanga alwenga fau o le awhea ngai ma ai, le si o manga, whapea i tū mā lo ma awala o whela ua inga, i le pili lea ua i luma nei o le parlemene, o le ale aise swinga tele tū la i moiai, i mata whaioi, o lo whaatino o le mata ngā luenga le nei o le si o manga, e pei o nei iai le teimi nei. E lima se lau varu sfurma le varu la whainga o ni manatu, ma ni mōri mau tusia, sa ilo ina le komiti filifilia le nei. Ai na o le lima mai nei a whainga i mōri mau e langolango ina le so loi o le matanga aluenga. Ai o isi mōri mau uma e mafuli i le te ena o se fuafuanga e so loi ai ma whaata ape le matanga aluenga le nei o le si o manga. O le whautuanga alo ia la o le ripoti a le nei komiti ua tu inatu i le malo ma le parlemene ina ia so loia ma whaamuta le matanga aluenga le si o manga. E ui ina te te e malo si iai ia le partia le Labour, a e whapea ma le partia le Greens. E manatu le Greens o le pili e pei ona whautua ina le pasia e le komiti filifilia. O stasi le nei o ngā inga le whai ngā malo o lo tu nei e o pito i sili ona te te i le si o manga i le tonu o le atunu a toa. Ta o fo i le partia le Labour le matua le fia i le whai pēa o se whainga le whai ngā mālo le nei a ngā i ngā ruenga a awhia i le si o manga o New Zealand. Lea so lua o le vai aso nei lea o lo whaamoe e whai tau ina i le pili le nei i lona whai tau ngā whaalua i le tonu o le parlemene i Wellington. O lea ua whaamānia mai e le Minister Tupe ia Nicola Willis ia ni saunanga le te itai o le New Zealand First Wawa sa mana i o Winston Peters, e winga i le so loia o le Paul Kalame,
e le to tongi ai i pili o tamai tia onga i universite i le tau sanga whai ua la tu wa onga. O ia la fonga wa wasa mana ia sa whaia i se talanoanga i le wales whaasa lau o le News Talk ZB i le afiafi o le asforeile. Ai i se whaamtalanga tusia mai le tamaita i minstau tupe na ia tauai e moni wa wasa mana ia e le o awhia i le tala whaata tau au tu o le tupe o loma nei ala whainga malo so whaatasi ia se vanga tupe mo le Paul Kalamele nei e a onga fuai tau maiti a onga o universite i le tau sanga whaiu o ala tu wa onga e pei ona iai i le teimi nei. O le winga moni o le fuanga le whainga malo so whaatasi o le awha amuta i a le Paul Kalame e le toe a onga fuai tama matei nei le tau sanga whaiu o ala tu suenga wha universite. Peitai e le a whaina ai i la tau ia o lo o iai le tau sanga whaiu le nei i Universite SS New Zealand o a onga ai. Aina ta oa le minstau tupe o le atele i a nisi whaamtalanga e toi tu ina mais taimi e tu sai o le amata aupu ma le whaiunga ua whaia ale kapeneta o le whainga malo o lo o tu nei i le foe. I le taimi nei ua whailo mai se fuafuanga e ono vae a ima whaititia le au whainga luenga a le matanga luenga o le ngā tei whale, ina ia tu mau o nā o ngā matahala whengai le whaatino ina o ala tau au nanga. O se lipoti, mai le wales whasana laua New Zealand na ta uai e le tamaita i whaatonu o le matanga luenga le nei, le Maritime New Zealand o Kirsty Hewlett, o se pau i tupe maua o mafua ai se swinga tele pe o na whailo hatu i le au whainga luenga i le vai aso o mawai. E le i whailo ina mai e le tamaita i whaatonu, pe fia la o whainga o tūlanga tofi o le a whaamuta e le to e whaau o wina, ai e iai le tel tununga o le susaiete te kanta whainga luenga le malo, le pisa a, e sili atu le tolu se fulu le a whai te ngata whainga luenga o le a vaea, ma le to iai ni a la tau ngā luenga. Whailo mai fo i Kirsty Hewlett, sa ilo ina la te mai nei, ia le sitia leo le tau o nanga le neim tā ngā luenga, ina ia tau fisoa soni ai i le pau o ana tupe maua. Na ia ta o foi e ui ina pasia le kapeneta, le tu ina atu o se bai ngā tupe fisoa swani, i le tulanga o le inflation, ai o lo tu mau peo na tele le vai ngā tupe o lo o pau. Whailo mai lai le minsta lango o awala o whela o inga, ia James Meager, o lona manatu o tāla whea ngai ma pāleni le whai unga o whaia le kapeneta, ma le si tia o le tau o loa, ma ngā ruenga e mafua mai ona o le taua i sa sae tūt tonu. O le teimi nei o le ua whailo mai e le pisa a e la tau te ena i e le fuafuanga le malo, mai uha amoe moe o le a whaia se la tau tālu sanga te i le whaamasnonga e whaia i masui o le toa se lau walus funmo le lima o te ngata whainga ruenga a le mtanga ruenga le nei o le Maritime New Zealand. Mai le Pasifika, ua pauia le palemio le Solomona o Jeremia Manele, ina ua pasia se lafo le whaatua ina o ia, malana whainga malo, e le palemene o le atu nuu i honiara. O le taunu unga o le palota i le lafo o le whaatua ina o Manele, e le palemene a Solomona, e luas furuono whaipule na ioe iai, ai luas furulua whaipule na te te. Ta ua i se lipoti e le wale sfasa laua New Zealand, o le atu mau peo na tau ave e Jeremia Manele to finga o le palemia o le tunu i le teimi nei, a o tālia ai i le teimi e alo i ai o na wha malolo o ia mai lona to finga, e le kowa na sili a Sir David T. Pakapu. Ua tolo po nei tau o rumanga o le palemene le atu Solomona, a o tālia fuafuanga le kowa na sili ma le palemene, mo le fidifilia o se palemia fau o le tunu. O le lina nei, ia Jeremia Manele, sa ave mua ma minsta le vai fafo le atu Solomona, ai sa fidifilia ave ma palemia o le tunu, ia me o le tausanga i lua hafe lua se furufa. Mai o le whaatolu ai lea o ni tau mawhainga e ave se ai o ia mai le tofi palemia talua na tūlai mai.
Ua matua whaapopoleina tai o tangata mai le motu o Rotuma, ua whaamautu nei le tonu o New Zealand, i le ono mou wawe atu lea ma le toe maua o la lātou ngana. Ua mafua ia atu ngalunga, ono o se whai unga lata mai nei le malo Fiji, e tau fiai le toe awa o ina o le ngana Rotuma i le tonu o aonga, a le nei atu motu o le Pasifika. O le motu o Rotuma e pei o na sila fia, e tu sa maleono se lau 50 kilomita le mamao i mātu o Fiji, ai betai o Rotuma o se motu e lalo o le pulenga le malo o Fiji. O se whai unga taruai nei le malo o Fiji, ua whaasa ai una toe awa o ina, i anga ngana Rotuma i le tono a onga i Rotuma, ai ua sui i le awa o ina ai o le ngana Fiji. Ua vea ia tūlanga wa mea ua matua whaapopole ina ai, ia le teitei whono, o le nofuanga tū tonu mō te ngata Rotuma, ia Rachel Mario, ai whaapea mataitai Rotuma i tono New Zealand, i le wawe ai o na ngalo, ma mau atu la lātou ngana tō tino. E tusa ma le walu afe, la wha inga o te ngata Rotuma, ua whaamautu nei i New Zealand, mai na whaalia mai Rachel Mario, e tā ua tele i te ngata Rotuma i New Zealand nei, ona tau mawhai e ao lātou whanau i le lātou ngana, awa o lātou whaasino manga lea, mai a whai o le a ngalo ma leiloa, o le a maua tuai ma tū manga nu ua Rotuma, ma ona ta ngata. O le asta ona i lea na amata mai ai, ia le vai aso le nei o le ngana a Rotuma i le tonu New Zealand, mai tele ni Paul Kalame o lo whangasolo, whamaapopoina le maafutanga tangata Rotuma, ma le nofuanga le nei, e ta ua o le Rotuman Community Centre. Sa mawhaina mai e te maatai te whono le nofuanga, e se ngana whapea maanga nuu a Rotuma ma Fiji, mai ta ua mo tūpulanga le lumanae, ona whaasao ma whaaola ina pea le lātou ngana, ma le whaasino manga o lātou o tangata Polynesia, o le Pasifika. E tari tonu ia le au to mai whaapitoa i mata upu tau le tamau ainga i New Zealand. O loa o pito le leia New Zealand ia lo o si ma au ina atu i maketi whafo, ai e whaaunu whale mai i le tonu le tunu u, ia ni o loa taungo fie, mo le au whaatau mo le tunu u lau tele. O se whaataita inga, e tele manatu malangona ua whaalia e tangata, ona o tau mawhainga le supermarketi le Pack and Save, e whaatau i tua i se tau pau ma tau ngō fie, ia le pata mai a Amerika, whaatusa i le pata e ngāosi i te tonu o New Zealand. Peita i ane o whaamau maunga tau ve whaatau a inga ua manino mai ai, e le na o le pata le o loa e tau ngata, pe a whai o se tau mawha ma se o loa e ngāosia i te tonu o New Zealand nei. O mea ai mo la fumanu e pei o pusi ma tai whau, e tau ngō fia atu i te tono o New Zealand, pe a whai au mai whafo. O mai si keke fōi mo tai whau po Dog Biscuits, e walu se furu fitu te si maleono pasene, e tau ngō fia ai, na i lo le tau o ia i tu ai ngā o loa e ngā sia i te tono o New Zealand, mai o loo wha tau ina atu i e tunu i whafo. E le ngata i lea, ai o le suawai wa ave i ai i nisi mea e whaalele i atiri ai i alona tofo e luas furulima pasene e tau ngofia ai pe a whaile au mai le United States whaatusa i le suawai e New Zealand le whaatau ina atu i maketi i atunu i whafo. O le siamu foi whaapea ma le Marmalade e luas fultasi te si maleiva pasene e tau ngofia ai pe a au mai atunu i whafo ai mai se o tunu e ai e Chile ma Polani. O lo whape fōi na whaatawina mai e New Zealand mai whafo i a le waina tau ngofie whaatusa le i le tau o waina o lo awina atu mai New Zealand nei mō maketi e tunu o mamao e o Pito Sili o na tele le waina mai au Italia o lo au mai e New Zealand i le teimi nei e tusa ma le 5% o ia waina uma o loo au maia i le tonu o le atunu. O loa e pei o lole masukalati e tolus furufitu te si male 2% e tau ngofia ai o loa mai Australia masaina. Ai o le masikeke sua malie mai Australia,
e ono se fulfa te si 5% e tau ngō fia I whaatusa I ia lava I tu a inga o loa matau mawha e ngau sia I New Zealand ei. O nisi fo I o ano manufasia iai e le ano le povi ma le mamoe o lo au mai mai whafo e tau ngō fia ma mao na I lo ia lava I tu a inga o tau mawha I te tonu a New Zealand. E manatu I la tau e ta mai whaapitoi ma ta upu tau le ta mao a inga o ia whainga e manui ai au whai pisinisi ma le lei ai tupe maua I o loa e whaatau atu ia tunu I whafo. Ai o le whaafi tauli te le lava la whai na I o le tele le tunu o ai mai se I la tau e whaatawina ia o loa mai te tonu o whale o loa ma supermarketi. I tā longa, ua whaatu e le au soka ta mai ta I Wellington e se matatia I le tala whaasaropito le lātou kalapu ina ua maualo nā wanoa mo le teimi mua e tau wāai le sua ngā fusi po le Grand Final o le tamarisanga o le A-League au Sitalia o lo whaanga solo I le teimi nei. O le taalonga lona nua o le semi-final le ana whaia le malai porirua I le Sanafi manu malo ai le Phoenix e lua I le ai ale au le Brisbane Roar. Petu sa maleono afe la whai lau mai moa na tāpua ia le au le nei o Wellington I lea tā alonga tau whao nafi mai o le teimi whao popo le ana mawai le sikoa au Wellington ma manu malo ai le semi-final e tolu I le lua. Sai longa na mata ina le taalo le tamaitai o Michaela Woods le ana I maua sikoa e lua mo le au le Phoenix ma wha mautu ai le lātu wawanoa I le Grand Final. O se funu le iwa tau sanga talu na wha vai le kalapu soka le nei le Phoenix I Wellington ai o le teimi mua le nei o aisana au I le Grand Final ona o le tau mawhai o le aua tamai tai. O le aua le vaenga o li na o I le preliminary final I le tau sanga I lua afe se fulu ai na whaia ina mai ai. A o le aua tamai tai na whaato a hunu whale atu I le A-League I le tamarisanga o le tau sanga I lua afe lua fultasi lua fulua mai o le tūlanga fitu le maua runga no iairo lātou tau mwhai a o le I o mai I le tau sanga nei. O le aua tamaitai le Melbourne City le o le atali malo I le Phoenix o Wellington I le sailinga o le siampini le Grand Final ina ua malo la tau I le lātou tālonga ma leisi aua melepone o le Melbourne Victory. I kirikiti whaala mao malo na whaia ina ia le aua tamaitai o New Zealand le White Ferns ia Engelani I le tālonga mua o tālonga tolu o le series I le vaenga o tālonga ta ilima se fulu ova po o le OTI. O le tālonga I le Ioturum ana po na te tāmu muai New Zealand maua o lātou ai e lua se lau se fulu. O na tuli ai le Engelani ma manu malo ai ai to tasi le lātou pē na to toe. O lona lua o tālonga I le vāo au e lua o le awhaia lea I le solulu o le vāia so nei. Whai unga lea o telefau. Whole tunu I telefau o le nei tai ao, tapinina le whionga la wano ati lawa mtala mai Sāmoa, tu e mai sunga ta se salem sem. Le o luas 5 minute te nei le tu la valu, ya malo le usu nei tai ao. Yo malo fo I ya ila tu le usu. Ya a misi la tu na le uma na mga wela. Bon. Ya lo malos, atasi. Malo la foi. A mai le tai ao. Ya manuel tai ao. Le lo polo fesili le no fai atona le la ia pea mai le sautina le wa fesili mai ai nisi numera e pe fie vala mai po a fo ini tapena ngala tu fo e kale sia nafi e molti de fia e le fa tau in pus pisu po lo pole fie le la tau po fe fa tau pus pisu po pusa mango pon pusa mango e le se ho se on me le po se supermarket va ma lo non sa o te fa lava me passi tele e lu molda to office ne ta fa pe se passe se volé ça ou là lo la sa fa il mal au long à la passe va pe o ele ou a mai va to al passi
Ai o lo fala pasi lo savali mata malu. E tu rongo fia le pasi vo le ave pasi le e sana me alo fa na. Le no va veturi altina lo uso il vengar. Le ala piwa va vero no time. Va vero uso. Saulo le paka i tau fa fi tau time ma. Tau so isi na moe. La sau paka no malta to ofisa. Malona manatu. Ia le va pe e saonga e foi le saonga le mulo o fai sina malo longa 12 minutos do mo ofisa. Ale foto o lo foi la pe fai malo longa avpas. Ia. Ele pe o tatu ai malo lo ta dianga to no fo. Na pasingo vai fa o ngola ave. Ya, lo fatu ina i. Pasi mai la to lo ngalu nga fela wa ele malo le to no. Ya. Manu te le fai va mtute ia nei le to fo ia nei tina Sāmoa fe ngalu. Ni usila ma Australia ya o Sāmoa. Ya la mtu a malo lo le nei tina. Sole. Pi fa ni siki. Wele fata wa ina Sāmoa o tina. Tama tina mtamati wala fu malo lo tama le sau tama. Ya malo lo tamati le sau tamati. Ya mtu a malo ya. Mana ya. On mana ya foi o Sāmoa wala to so malo lo ne. Ya le sat tu ile ina le so fa ile mana stona. Ya le malo lo la to nei. Ale wo shoot va nga le sa la fu pe va son tene to finga. Ya la ton wa. Amu ya tina Sāmoa. Al me foi le wije. Yo so ya I ta fa o nga Sāmoa. Ya. Ya se longa to tongi le pasi o sta fa o temle. To fta vale uma ainga. Sa olele. O so fo ietas. Ya. O nei mata fanga malai nu uye ila to pitch fales fo ie. Ya. Wole o toi fa fasenga ina tai mi o tau sanga tumtumu. Sole. Ole mena la mo mo ne Sāmoa. Tau mai yan warrior ya tese. Ya. Ia so fa raile mastona. Tu mu ta fa o fo to ato fu mai ngam ta vale. Na filosofia ta vale e ta to wo to ai fanga ta to ya le pata. Ma nei ya wo mai nga. Se ma nei ya tasi. No fa tasi ora inga. Vai fu ya so ya. Te lo tai mi a inga le fe wa ye no fo al fali fai fi au mal ta usanga va pena. So inga fo le wisa mo te mini. Fai mau ta fa. Ma nei ya. O fe se sia fa nga ta vale na va tu ta mai tine. A vie nei ma tu ai o fa ta fa o mo. Sui fo ile e ma na vai sui le va inga. Na tua mana ia paual mea ia saonga le mo. Saonga le ia. Ia msalo le tulanga na le ai le te o ai ngai Sāmoa. Na o fo ita fao I mta fanga fa ta fao ia ta maiti ma. Ia te lora lo afa le vai Sāmoa. Ia leva no tamana po ono tai ore no. Te le mea ia na fio o le tonai. Ala fo to fai papa kiu ne o I mta fanga. Saonga le ia. Ia le fa mo nei fa. Ia ma lo lo sa yo po le. Sa talare ato ina wole le na fatam tala tu dis yes ta ni si ta motif fi ai mai ai zit vai la le sual paipa o la le sual paipa tu sa asual paipa yo la wa pula lo fole li wa le mo al malos ele tu dis papa ki o masap sui sual paipa le metaulia na wala tu ki male pu vai na mele mana ya yo na ya ai manuel le yaso le fa na waonga ta lo fai mai mau pen va pe tau te so malo lo fo yaso le ya ai le se me ya yo na wa o le mele mul mo winna wa me se ma to ya o ta mati wa to no ma to ta o tau o va so malo lo fo ta mati so le sa tau no fai mo la o nga o tau te fo yaso no fo o le si mele o me tau winna ta mati e lo ni me fa ya le kalesia le la tau le la tau sa sao mal fingol fa no ya to le no fo tau ta fa ta ya ta no wa so malia tala ye fa mai mai yo so ele titi ya fa mai ala te lo le al minel ma fo le vai e ora onga ta ya ale tau fa mel fa no va mo pe fa no fo no se vai mele wi Tenga tena wuri o so le titi a haru papa I mo fontanga le nu e te ruo na tu se lo tomata tau fa asuka mai tai tai te mo le la tau fa me fa noi le au le e tu mo me le fiafi me e fa se vai al mari la ta se fa uma to ele tarpes ya na sta si le fa na we mata I ta longa lo na tau songa fato ngol vaso la kapi ya na o foi malisi on tau songa na ola mata ya ta longa lo na tau songa la ta lo first 15 ali ya o ni wi por ya fo ya tu lo na mai ni ta longa
Ai fa mai le tala to mai. Oh. Oh, atai mai. Oh. There are many angry people at the field. Mai le to fialu mata mata mai. Tele tangata feita o le malai. Ai le mele mai tau tamatia. Ilo tanga le fala tele mata o le tangata. Ia ta umai tatu tangata ia tangata ia lanu ena le tatu wa. Fa tu le mo la tele tete mai. Tau fala au tonu fa atupu le misa fa feita ita mai ti fa feita ta. Ku mena le lo tangata matu a. Sa au mata mo tapu. O le feita mala au tonu ta mai. Na. Ia wa mena ia le to fia mata no tele. Many angry people. Ia to tiara ia langala o ta longa foi o ngano mata walway la stona. Mata. Ia mana ia foi na ta longa nei fa nau. Mana ia tapo inga matua. Ai to inga me foi le ia pela e ta foi na fuala ta wala au tonu le to inga tulanga la iai mo meu to finga o ekalesia ma ia la tonu a ta ola e mana ia mata ia o foi le la fa la tu ese pito mai sa poe necessário poe oui ia al time vai fa Sāmoa alu foi asiko fei la mana ia la fa pe uni tanga te foi le pe ta to le ala mo to ia mo la fa pe tu so le vai fusi igual te kata la mana ia ta po inga ala po se lo ia po se su tu si po se vai fa fusi wa vanga la ia la ngana ia me foi le pe se no lo me pista mai sa ta ulo le pe fusi pa pe tu ma le ia no fa pa e mal fusi many angry people ya ona tu langa sa ia fai ngol vai aso ya malo lava le ua to iluso 20 minutos na talo liva mena tu le la vai foi stato pestas ya la vai foi stato pese ya fatalova tu sunga ya polili ya ma taua nonu manuia lava ni ta yao talavou na nga jo ya ole o fa to lima lu fa tasi ta telefoni radio sifa ya le fa tiri la ma mari Sam salufa ya manuia lava ni tao ta lo fa sunga asovalu ya taufafo ya paulasi piliati mai amrik Sāmoa manuia lava sauninga lotu ya ma le satina ya tutuila ma amrik Sāmoa ya o kalango ma lo lava le usu ni tao ta tu lo stato pese ole o te aflevalu Tua
Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific Islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers. O leo wa toi luas fulutasi minuto na tale o le tula iwa, i o lo tatu e poklame le ata le tai au. Walonga tui tatu telefon ni tai au leo wa fulamai e le toi poklame leo le onga ia na ifana u universite tu fui. Ja, mooi. Pe o le iunga ale whenga malo le i mo le lato tala tupele o lo manei. E le toi mwhai ona e lo yes poklame o le toi tongi e tongi ia tausanga fai tamait ole o vai ngasa fai le pa ma le lato fu fenga ma lo na tai sa ma fai ona tong ye tausanga mo tamait university ya ona fa solo ile tong ye tausanga fai ona le meta wina i tamait vo na lo ma tausanga mo le to o lo ile o university ya le uma wul tu pel malo na tu pe ma fai na o tu furu wa fe ile ama tausanga wa piliana fa university pa yana vai sfurua fel tau sanga mo sfurua fel tau sanga lua ya fa na vai sfurua fel tau sanga to umane la le pour le bachelor ta mediti university me fa yana vai tau sfurua fel student long stala se fu fa numera fa tata fo ile ya ese ista meti lunga tu eta unta po ista ole ma tu tele ole tu pe tele sa ile na taimi e te lo le fa fo mai ma tu na ila to fa na manuia el vanga le o te mana tu i vo stasio te na onga na manuia i foi
Ya fuala sfuru afena. At tongi le termine le payment pe o se loan sfuru afe. Yeah. Ya te loa e tu ua sfuru afena le tolu tausanga tongi te le o le tupe ya ma le interest. A vai le fasa o ina o le na sfuru afe mon tupu le tausanga mua po le lua po le tolu. Te le o le sefe o matua mana ya inga. Ya leva e tu le finangalo le taitai o le tunu o le whapea mai. Ele ise mea na mai ele i achieve se ele ia ma se mea na mauai fo ele le ise le whamania. Nei, tu sa le manuia. Ia. Ele ise fa moenga na tau na fuina pe o fa moenga na tau pe o tau lau o fa moenga. Tu sa ele au sia se tapula. Oh. But I didn't achieve anything. So nga ele ma se mea ele ise tapula na au sia ile tupe mai mau le malo. Na fa tu sa mai tolu se la mo tupu miliona fa alu e pe o le tolu se la miliona mo tupu e tau sanga tupe fa alu. Ya le tati mo mau tai. O ainga umana ina la tau fa na una ongal piri o tale na manu ya. Le wo fa sa o ile lua tau sanga pe tolu tau sanga tupe tongi ile malo. No le fa sa o. Afa pero le tamiti lana maulan scholarship tasil tau sanga. Mau ma family nga le malo tu sana tasi tau sanga na yetongi o la nao ai wo mo sana nga lu nga le ni tai ya ona ita mai ti ele i men por caramele ai luma tor por caramele fa ile ya pe sunga fa linga le fa iso ala na sa nga lu ngore ai ono suma tu pu afela na student lo la tele ya nga master degree nan fa mun ya le la mai maula va no ilo tai mana tu na tai e mana ia e whao ngāpea. E na o ta maitia fo ile le ua whao. Whatainga wape o tasi o le ua e whao u tausanga nei. A o lau student loan e na o ngai mo le tolu tausanga. A mai le maa lo pe sfuru wafel tu pele. A mai tongi e le is tausanga o lau tau mawhai. E whaititia e lau student loan. I lu sfuru wafel. Wow, le whao. Wa le whao. E pia maa ne wa ai whapenga maa lo. Na o ta maititia ua Wai uman manuia uman tau fai. Tongi na malo le family nga le tau sanga tasi. Nei. Ai sa, e mane fu fatal tali le malo. Se va pelo la tau. Mane fatal tali le malo po inta mai te alu fa ma vai le uma ia tau sanga mo. Ya ai fetau ila I tamati foi ele foi le fa au. Ia mo tau sanga mo. Tau fatal tali fa pena. I mai tu pe sa oi mai tu pe onga tau sanga mua fa mamut o tele o la pena ise policial malo te mina to tongi tu pe le alo te tonunga le o le tu pe ala na fai ese le ta u le na time mo ta mo o le na time na o sa fa mne ha pe ta si fa u pe o matu atu ya tamaitia ya al mela le tu ya na fai I la utala I la o fina matu fa ya le wa to fa pula mai el malo fa mun yanga le manuia auto au te il version te ne to sa wale wa kenso ala mo la fa pa va sa mana ye lunga station na fa no ya sa lo mista tu pe fa ma ni me sa va va ta si to tu mai le pa pe atu mai o mai to fa wa fa ila fa inga na na to mi ti ale fa u tongi to sa no ya avisa o lo tu pe o e tongi ave o le study link e fa ma student loan lo tamiti le fa alo inga o tu langa le pe ona mai nei lo ngovina fa pe fa tau sanga o tamiti o tau sanga muli la fa tau sanga tongi matua ele mero le la ini tau sanga muli le ik tel o student loan lo nga fa pe fa tau sanga student loan fa tau sanga wa le ise tu se lo nga matua tele la tu pe ta file ma tongi ai a fa pe le pidis furu a fa tau sa o le fast furu a fe student loan no tamiti ele a fa pe la vesel malo tamiti la ia fa fo mai matu o la to fa na u tau sanga le nei o le na manu ia auto na tongi el malo tau sanga le nei ia fa o pe la tau sanga le nei ia fa pe la nei tau sanga I o le tali bo le fine e tolu e ona tau sanga le universite por politek po se institute for ile a tertiary level ia na ia va aila au tamaiti lo la ye tau sanga lua ye le manuia o tau sanga fo va pena tamiti tau sanga mua au mo ngana tarusia ye to fa au ai na tamaiti ale o pasi
Ia, to ese mai lo leo le tausanga e tasi mai lo na student lo. Mana ia. Na uva ai le vaenga lea o whatau le pata lea Amerika i le tatou whale o loi nei. No whapea po, no sile la le matou ainga. Matou lea sau, lo sau le tala tau ngofia le pata Amerika. Afa mai le maua le tofo le pata New Zealand. Te le lola tasi peu e whatau a pata i a Amerika pele. O le wai whatau whale o loa tātou. Afa mai La ringoa, la whaingoa. Te le lola ringoa. Ai e whamei e pie tā la e tau ngofia tuai na lolo tātou pata. A whamei la pie pae pae, whatu. A whai la pie pae pae. E alo ingo pata ana na mau Sāmoa yaso o le mana ia ia ua ia yaso yo tātou lai. I tasi meo se Sāmoa so spata a mana ia. O me tau ria fifi el whalawa. Ia matu afu si mau el papa whalawa el pata ia. Ia ole na. Ai por pata na le Sāmoa fai ni mas susu Sāmoa le sa tu fa o ya sola a. Ia tasi meo le pata. Ia lango le pautan mea na a. Le pautan ia ta ilo ia te upe sa o le wal susu ale fai le pata o le susu foi fai le mas susu. Ia masano lo pol mea na pa ia mas susu. Ia mane foi po isi si o fa ta wina le pata na Amerika. Fa nga ia falau. Awa ia la uanga ia fai ia mo bakings. Ia. E fai ia keke si koni o a uma vaanga. Ia wa pio tamale o pata tau na ave. Tamala na malama le to inga pata. Vaanga na le la to fai keke fai pulingi mo. Ia mo. Na. Ole ile le vaanga le na fai lo mai ne fa salonga na tu nei. Ole ai ole vaanga le ole military New Zealand, ole vaanga le defense force New Zealand. Ia. Na fa sala uia va no ai se tali po se fine fialu le army, po le navy, po le air force. Ia te alu lunga la to peng of sota inga nai ole ai sau fa sala longa. Mo mia ni tangata, mai se tamai Pasifika le au ngai fa sala longa fa Britania. Kasi se uma New Zealand ivan to Italia. Mana ia. Te alu lunga na le Defense Force New Zealand Google ya na vai le na. Ia po ai criteria po vai ngai fa ina pala ile tali mala fine. Eu ia onga i. Ia ai ta tamiti wai marolos. Yo. Lo polo tau su e menta tangata eu fa tele lau tau New Zealand wi ni tau o tau lo vanga le lumana i. Le va le moto sa te mo moto sa. Le moto i matu mo le moto le lo. Pe lu tau fa ni tau el va le moto nei ma la moto ya. Arena matana so ni te ni fa inori au moto matu. Ja, da tu bese. Vai foi ja se so tai atu le. Ele foi a ngol blue. O tala va tu singa vaunga ta smaringi, manu ya lava le tai ava tai lava le mafta mai no tu tasi, yosia, firo, fa tai tele lava tone ta uma, ta uma oe, manu ya lava le tai tu riana a loe, vui, tai tele lava le mafta mai, fa tu ya susi, tai ro petro. Ia mo ftalenga ya singa li ka peli ma lo lava seu, manu ya lava nga luenga le tai ya fa tai tele lava le mafta mai.
really want to be. Just because we come from Sāmoa doesn't mean we do rock and roll. Come on down and join in the party, 'cause babe, I'm feeling real mighty. Look around you, tell me what you see. City lights for you and me. Get yourself together, never mind the weather. Do-do-do-do, do-do-do-do. Do-do-do-do, do-do-do-do. Look around you, tell me what you see. Ya, toi fa watu tatu pesen na le o mo le sota inga mala fianga le peptele tala ilene. O fa tono le tatu komni telefone le tisalo. Talo fa lo fianga le peptele ma lo lava le usul nita yao. Ya, mnatu na ua mori na ifana wa onga. Ya, o fe au masani lava fo yo le tai au pe no masani ai, ya ai mo se fo. Ya, ia le tam faile e fa te au matu ia va nga na manuele ia mata fo ngal ngol ne yaso. Ya, fataro fatu ni le. Malu sa tato at no tono la mo Wellington ta tono Sāmoa to ia sa tina manuia a ila sa nafi. Ya, fatalo fat fo ila o fionga le ta yao ia sa o le ya o le saunga le mua o le sei momoli le ta maiti ia ma tu le ta vale ia na foto a fa ngale le telefoni le te le tausi tu la fono le tu no ai io ia sa manuia fo i sauni ngalo tu nafi ia mai sei o le te le o tau maf nafi ia lela ia tangata ia le usu ni ta yao io ia ona ua Ia o tele tau maf nafi o le vaenga tonu ana le ina faila so malo lo Sāmoa. ia Ile aso so ai. Ina ia mo se te mi foi lele e tau a recover to tele e de fa te recover mai ona no mafonga luengo la satina a o tau bafala e pengitala ta to New Zealand a o ta to fulo la swale pito ta samie ya para la vela le la sa sumalo lo New Zealand la satina ia sa ole ia e pi mane foi na pa wale tulanga e foi le pe ale uso fainga luenga o le tau fa noi ma vili le fa fainga luenga lo faina uso atu le ta ya ia pe afa pe wale ato tol malos ia lo tulanga le mafo to maftanga nafi ia sa fenga ia ia ana na fe fa siga trapo uso atu tu foi ni de neia sa wa te loa ia o la society nai de ma fe fa ta malai le ngata avelaka a o tau mafa ia a o mea lofa a o item foi tono falsa e o mea umana e telenova e o fatino le uso ia to se uso manita ia na uso mai le uso anele alta yao e le pasile na foi le no fa longo mal termino sa wenga luenga o le sa tu lu mai ia o tele lola pe na mo mai pasi ia pe na sa santa vale ai mo te mo le tu le pasi na le alta yao no malta ofisa ia o le awota tu tatanoa tulanga faingata o tau pensini le ia a fayon nawa na lua tu le pas ia o no winga wa le ave ia le ki o ta vale ia na wo fai tina le ainga fai fata i te inga le motanga tala ke ia fa ngata to public transport e nei mai te mera faingata na ngata e se fie fai fautuanga ai ni fulo ia a fai la fai mai a fa me fai e fai en kalsanga te se ni mai o fa nga pas wel tau la mu ia fa nga pas e na la tu ta mo tu ya tu ko le ninga ta o el vason te nei el watu o fa le lo se la ta vale ia lo watu lo ia swingi o swingi lenga swingi mai ai o le ia te ia o te fai atu le aso te va ai e ua pu e mese atu tu fu e na swingi na ia o le aso na te tonu ai ia o lo fa mo tu fu lo so fu mano no ina ia wa e se fie fai stanga to koleg ia au te leiva ai fa ta so pu e mese atu se paka vo de lo ta mo e ko fai ni na
ia na exercise ia ai o lena o la foa tu atu full tato liso ina tu na family tato sei vaso tene ia ai tato entry tasi po rua lena ye oi jole o tangata sa la forse leni anga ile numero fitulu ono o luto tolu o le asofa mena na for tupe a o le ngoa o analisa liva e sa fa ngal click x e la foi lang se le ni Sāmoa le la o man malo analisa le lima se la tala New Zealand e ma se taimi le so la mato a fa so sa ia to ia analisa ia ma fai lo ti ai fa tai lo alo foi Sāmoa ia le la o to fa manu nai oi ile tato lima se la e foi isa tato a top up o entry so top up na la foi Sāmoa ia mana mato fa so taia o manu meranat e fa tato entry mo Sāmoa na fa manu ina matato sei ia ma la to foi na ia la mato so taia to ile so ai pe ia o tasile no vai atu ia ona o la to la foselin ia pe sa male no foi ia la na laina fai lo atu ia o le tato tangata mai poru na manu malo ia a o le sito tele ia la fa so taia tu pe ona le o mai lo pon tangata Wellington e pele ai pe la ona ia tato a top up le na la foi Sāmoa le fitu lua ono o lua a tol ia fa pena foi ia le a top up sa la foi le fitu tolu lima valu fa lima fitu tolu lima valu fa lima fa pena foi le fitu lua tolu lima lo fa o numero na Sāmoa o no inga le la matu tam fai fa so tai ia man fai foi ona i lo numero ni New Zealand ia o la to na la foi na top up ia ma o mo foi la to tai lima se la tala ia te lo policy vai aso nei te ala tato malolo ai ia ona i lo foi le pola le se tato promotion le tato ta pena tu ai malo va tai ia na fa longo mo tato fa fonga nei Wellington ia ai staimi ia po analisa ia na po rua ia na we fa longo mai ia na we laki lima se lau ia staimi so tai mai le ofisa ia ai ono tato taimi lo fiona pe tele to fe tato tal ta longa le so to fiona vai aso nei ia ta longa le ala tato ta pena ia fa ingol vai aso ia ai malo le on sai ia le mo umani va fa ingol vai aso ia ele a faina o le ate matemata tu o neta uli al top 6 ya lo te vai o le ama te tu tolua e tu sa foi te malo ku sai dal vai aso nei ele ma wa tu ama tu ai la ya o no vinga o te le ala na no ya a tu la jesu e pa no ta lo no te malo o ta lo ne mo tu va aso nei wa o tu le tu te si ama tu malo ya auto ya lo no vinga ya o mato number 1 for nisi na to ya awa o tu le si ya ai ele mi se tato talonga ila stofi na tato temi ya ai mania tele fai va mtuto le vai aso ya alo fa to foi ya ile ipanga u maltato po kala me tono lo mo fa tai tele la vela fianga le tele ya mania fo inga luenga amata le ya so e meso ne vai aso tato fero la stofi ya famnia le tu le ya so fa tai lava ya se me fa fonga ya tato tala mai Sāmoa e tomu atu le whaupopongo telefone nei fo i amtanga le vaiaso e le aso whaamna tuina e whaatau e naiti nā omo le langi ai me se foisi o tātou te no. Ai tomu atu e tātou telefone. E se formalitasi sui mai a tunu o le Pasifika e au fiei New Zealand au se tālia, Amerika Sāmoa, o Tonga, Fiti, Vanuatu, Solomona, Tuvalu, Nauru ma le atu kuke, na oi mai se fontangan tani malo e Sāmoa le an whaatu teia i le whalo le tate i songi e sila whaatasi ai e malo umanei o le Pasifika e le fufo whaafitau li olu i tau o sa whainga i upengata wha i langi lea ua masofa i le telo whainga malo e meise le vata pui o tangata o atunu ai ua whaunga i na fui a wala palpalai sa i lia i tupe ma fe whaatau wa inga o whala au whaasa ina o se porkalame o lo tai moai de malo au se tālia e ta wala mai i le komisina o lona malo i Sāmoa ia Simon Dawkins leo tu ina mai ele fesoa swani leo lo lato o tunu e wha amalo sia ma fesoa swani le pui puinga o atunu nei o le Pasifika.
O le fionga le teitai o le atunu, la au le mali atoa le o te polata e vau fosi, na i te tala alo ia ina le nei wha moe moe, ma wha loa tuai le langolango Sāmoa i le nei fuafuanga tā ua, ona o le a fianga wa iei o tātua tunu, e meise lava i tu lau o lo whaonga e nai i ngoa se se, e o lo whaia mai ei o sfa inga e le ngata o le malo, ai whapena foi le vāta pui o aingo le atunu. Ua sui le lalolangi, ma ua tātou vaai i mata ita o suinga wo mai mo le lalolangi atoa. A ua ngā i mai nei i le Vasa Pasifika i le meolo no nofo ai lo tātou i tūlangi, ma a fia atu ai ma tātou si o tātou o tunu o Sāmoa. O le fiafi le nei, o se a fiafi le te tau o na tuu maina, i o tō ai ma fina ngalo o tātou umalava, o tātou au whanga poto e ta tala lo ia le nei, kolwhene nisi tāua i le vai aso le nei. Ai sea, o tātou vai le tāua, ma le whaataua ina, o le saunga le mu, o le Vasa Pasifika, ai meise atunu e a fia ai ma tātou Sāmoa. Le mai le upo le atunu, o le taua e whaitonga e tala tau i Sāmoa, o le matangi e angi sa sae langona e se sifo, o nona winga, e ta tau o na tātou tāpena pena, mo tātou mana tunatu le lei ia fianga o lea o mai i le Pasifika, o si o tātou o tanu. O ese taimi o tātou mātua, ese taimi o mātua o tātou mātua, o mai le tātou taimi, ua ese le lalolangi le o tā viriviri mai. Suinga lau te tele o le tau, e le mawhai o na tā ofi o na o afianga mai atunu tele. Suinga onga i ainga wha te konolosi, social media, ma suinga i lungo internet, fe sota inga, fe tala noa inga, ma fuafuanga e fe sota iai, le atunu, malo le malo, tangata i le tangata. O la le vainga le o tātou mai tau le taimine nei, le paia ma le mamalu o Sāmoa o tātou mafuta le fiafire nei. Ua te le swinga, a o swinga onga e ona mafuli ai le la, ma tātou wa fia i loa i ni whaafita auli tātou te le manaumia. O swinga onga ua tātou wa aia i ai wa amata ai, ona leto e ofa atasi le futia ma le umele, va le fonga va, ma lepere o popo, upu matala. E mei se le vafa whenga iai, tonu le atunu, tonu e kalesia, tonu le malo, ma to tonu o atunu le Pasifika e a fia i Sāmoa. Le fionga le pandemia, la aule le male tole o te polate va fosi. O le wha iunga le vaiaso na suatia ele, o le ngā luenga fau le fiso le whaamsinonga i sa la whai. Ele saunanga au tua le fionga le teitai o le atunu e te tala aloa ia ele nei wha moe. Na ia wha iloa ele se fulmaleono miliona tā la o wha ta te ese mai le pāketi. O tupe lava tangata nu o Sāmoa o wha tupe na il fausia ino le nei ngā ruenga fau i san longa. Ma o wha ta oto le ato le ngā ruenga o le aiai umapoto e wha fwoi nai e wha msinonga maa walunga o le wha msinonga wha aitu maa lo ma le wha msinonga o whanua ma swafa. Ma o le a fausia fwoi ma mauta e api ai i a li i matama i tai wha msino pe amalangatu mai upolu i savai e le wha ngā solonga ni mata opo ilo ilo le wha msinonga. A toai ma le pae si o mia a toai le lotoa. Wa mai e fwoi npa si e le kāpeneta le wha anganga o le whate si ma le 2 miliona tā la. E toi wha le leia i le wha msino i mulinu. E toi ato a toai le apa le pito i lunga. Ona wa iai ni vaenga o te tulu. O lea, ina ngalo el tātou malo e ta pena tūlanga iai le wha moe lea. Ina iau sia le tūlanga sili o na tala whengai. Le lei, whai ngofie, mata ngofie, ia mai iai le tūlanga e fōa i le wha masino le mawhau le lei. Ina ia whai eira na whai unga tala whengai ma le whai unga wha maoni. Ia ai le anga le whai atu le wha masinonga le pisa ma le tanga vau, le si ainga le spito. Ia pe pao mai ni meo lo whai eini i ngā luenga nisi. Ai au te talitonu le tapena le lei o le nofoanga. E sa o tonu ai le fina ngalo o leo la foi ina lea mata upu i lea mata upu. Le fionga le teitai o lea tunu, la aule le male tole o te apolatai va fosi.
O le whai unga le vaiaso le neina whātau tei e le loto whaaftai, a le asosi a tausi soifua le atunu. E toe whaamanatu ma whaamalo si e li matama i tai tausi soifua, i lo lātou tiute ma le matawhaioi, i o tasi ma lo lātou whaalupenga, e au auna ma tautuaina i tangata o le atunu, e au tō vaatu i maota ngase ese, esa i di tōng fitinga. I le saunoanga au tua le presidente o le sosaiete, le tinaia nā tama aso vale Peteru. E tolu ni vaenga tā ua e tau lai i ai nei tau sanga. Mea mua empowerment and safety of nurses. Ia whaamalo sia ma whaau penga ina le saunga le mu o tau si soifua. Ia le leia o ina ma tā pena ina tau si soifua uma. A whaamalo sia ma una ia tau si soifua. O le a te le se sao i le soifua ma lolo ina. Ma le whaasaunga le mu ina. O tangata lautele. Na talo sanga foi le presidente o le asosi i le malo. Ina ia lo fangia le wha le leo nisi o vaenga o lo wha o ngaina e li matama i tai tausi soifua. E wha tino i le lātou au nanga. O tala fawia, manu ia tele la mtango neiva yaso lo tātou o tino. Wha soifuia. Talo falava i le nei vaenga o telefou mai le si ufonga o le lau mua. Ua whailoa le mtanga luenga le se fua maloloina a New Zealand o se tangata New Zealand lava sa au fia i le pasese le meli la o pasese le ana pipisi ai le vairusi o le hantavirus e ono tau fia ma whaanofo e sea mo se teimi umi pe a toi foi mai i le tunu. E ia le tele tununga e tō tasi i le tangata New Zealand o loo i pēr i lunga o le meli le nei e ngō o le MV Hondias le ua taula nei le taulanga o atu motu o le Canary Islands i se pānia. E tō tolu tangata ua marili wai le vailusi le nei lunga o le meli la upasese. O le teimi nei o le ua ngāna lue whaatasi le mtanga luenga le seifua maloloina a New Zealand ma le whaapop tonga le seifua maloloina o le larolangi le WHO whaapea maisi pa anga wha le vāo mālo i le langorongoina leo tau mwhainga i le avesea mai o tangata o le pasese mai le waa. Whailau mai fōi e le lifo mai a Richard Cheney o le teimi nei e le iai se mafuanga e masalo mia ai le afia le vailusi o se tangata New Zealand o loo iai le tonu o le meli. Ta o fōi e le lifo mai o fuafuanga mo le avesea mai o le pasese le waa o loo awhi ai masuenga whaapitoa le seifua maloloina. Ina ia mautino ai le ono a whaina o i la tau i le vailusi. Whaelo mai fōi o lamata pena New Zealand e tali atu i le taimi o no o mai ai i le atunu o i le vailusi le nei o le hantavirus ma e sa ia whaamawhaina e sea o no pipisi le nei vailusi i le vāo tangata se ia vāanga nā ua umi se taimi o i ai ni whesota inga ma se tāsi wā awhi ai i le vailusi ai o le hantavirus e le pei o le vailusi o le flu, whapea ma le whaamai o le COVID se fuluiva. O le mori mau o le WHO, o lo mau o lalo pea le tūlanga e o no whaate tele ai le pipisi o le hantavirus le o lo awhi ai le meri le pasese le nei ua tu taule nei le Canary Islands i se pānia. Ua whautuaina e le komiti filifilia le pālemene le te tau leo na so loia ma whaata ape le matanga alwenga o le si o manga le Ministry of the Environment e hui ina e tōtele e te iai i lea fuafuanga. O le lipoti a lea komiti filifilia o loo ta ua manino ai o le whaavaina o se matanga alwenga fau o le awhea ngai ma ai le si o manga whaapea i tu ma lo ma awala o whela ua inga i le pili lea ua i luma nei o le palemene o le ale aise swinga tele tu la i moiai i mata whaioi o loo whaatino o le mata ngā luenga le nei o le si manga e pei o nei iai le teimi nei.
e lima se lau valu sfulma le valu la fa inga o ni manatu ma ni moli mau tusia sa ilo ina e le komiti filifilia le nei. E na o le lima mai le nei a fa inga i moli mau e langolango ina le solo i o le matanga aluenga. Ai o isi moli mau uma e mafuli i le te ena o se fuafuanga e solo iai ma faata ape le matanga aluenga le nei o le si o manga. O le fautuanga alo ia la o le ripoti a le nei komiti ua tu inatu i le malo ma le palemene ina ia solo ia ma faamuta le matanga aluenga le si o manga e ui ina te e malo si iai ia le partia le Labour a whapea ma le partia le Greens. E manatu le Greens o le pili e pei ona whautua ina le pasia e le komiti filfilia. O stasi le nei o ngā inga le whainga malo o lo tu nei e upito i sili ona te i le si o manga i le tonu o le atunu a toa. Ta o foi le partia le Labour le matua le fia i le whai pea o se whainga le whainga malo le nei a ngai i ngā ruenga ia a fia i le si o manga o New Zealand. Leo so lua o le vai aso nei lea o lo wha moe e whaitau ina i le pili le nei i lona whaitau ngā whaalua i le tonu o le palemene i Wellingtone. O lea ua whaamānia mai e le Minstau tupe ia Nicola Willis ia ni sauna ngā le taitai o le New Zealand First wawasa mana i o Winston Peters e winga i le so loi o le Paul Kalame e le te tongi ai i a pili o tamaitia onga i universite i le tausanga whai ua lato wa onga. O ia la fonga wa wasa mana ia sa whaia i se talanoanga i le wales whaasa lau o le News Talk ZB i le afiafi o le asforeile. Ai i se whaamtalanga tusia mai le tamaita i Minstau tupe na ia tauai e moni wa wasa mana ia e le o fia i le tala whaata tau au tu o le tupe o loma nei ala whainga malo so whaatasi ia se vanga tupe mo le Paul Kalame le nei e a onga fua i tau maiti a onga o universite i le tau sanga whai u o ala tu wa onga e pei ona iai i le teimi nei. O le winga moni o le fuanga le whainga malo so whaatasi o le awha amuta i le Paul Kalame e le toe a onga fuai tama mateine i le tausanga whai ua la tu suenga wha universite. Peitai, e le a whai nai i la tau ia o lo o iai le tausanga whai ule nei i universite e New Zealand o a onga ai. Aina ta oa le Minstau tupe o le atele i anisi whaamtalanga e toe tu ina mai teimi e tu sai o le amata upu ma le whai unga ua whaia ale kapeneta o le whainga malo o lo tu nei i le foe. I le teimi nei, ua whailo mai se fuafuanga e ono vae a ima whaititia le au whainga luenga a le matanga luenga o le ngā tei whale. Ina ia tu mau o nao ngā matahala whengai le whaatino ina o ala tau au nanga. O se lipoti, mai le wales whasana laua New Zealand na ta uai e le tamaitai whaatonu o le matanga luenga le nei, le Maritime New Zealand o Kirsty Hewlett o se pau i tupe maua o mafua i se swinga tele pe ona whailo atu i le au whainga ruenga i le vai aso o mawai. E le i whailo i na mai le tamaita i whaatonu pe fia la whainga o tūlanga tofi o le a whaamuta e le to e whaau o wina ai e iai le teltununga o le susaiete te kanta whainga ruenga le malo le pisa a e sili atu le tolu se fulu le a whae tangata whai ngā ruenga o le a vaea ma le to iai ni a lātou ngā ruenga. Whae lo mai whoi e Kirsty Hewlett sa ilo ina la te mai nei i a le sitia leo le tau o nanga le neim tā ngā ruenga ina ia tau fisoa soni ai i le pau o ana tupe maua. Na ia tau whoi e ui ina pasi le kāpeneta le tu ina atu o se vai ngā tupe fisoa swani i le tūlanga o le inflation ai o lo tu mau pe ona tele le vai ngā tupe o lo o pa u. Whailo mai lai le Minstau lango o awala o whela o inga ia James Meager o lona manatu o tāla whea ngai ma pāleni le whai unga o whaia le kāpeneta ma le si tia o le tau o loa ma ngā ruenga e māfua mai ona o le taua i sa sae tū tonu. O le teimi nei o le ua whailo mai e le pisa a
e la tau te ena i lea fuafuanga le malo, mai uha moe o le a whaia se la tau tālusanga te i le whaamasnonga e whaia i masui o le toa se lau walus funmo le lima o te ngata whainga ruenga a le matanga ruenga le nei o le Maritime New Zealand. Mai le Pasifika, ua pauia le palemio le Solomona o Jeremia Manele, ina ua pasia se lafo le whaatua ina o ia, malana whainga malo, e le palemene o lea tunu i honiara. O le taunu unga o le palota i le lafo o le whaatua ina o Manele, e le palemene a Solomona, e luas furuono whaipule na ioe iai, ai luas furulua whaipule na te tee. Ta ua i se lipoti le wale sfase laua New Zealand, o le atu maupea na tau ave e Jeremia Manele to finga o le palemia o le tunu i le teimi nei, a o talia ai i le teimi e alo i ai o na wha malolo o ia mai lona to finga e le kowa na sili a Sir David T. Pakapu. Ua tolo po nei tau o rumanga o le palemene le atu Solomona, a o talia fuanga le kowa na sili ma le palemene mo le fidifilia o se palemia fau o le tunu. O le lina nei, ia Jeremia Manele, sa ave mua ma minstale vai fafo le Solomona, ai sa fidifidia ave ma palemia o le tunu, ia me o le tausanga i luafe luas furufa. Mai o le whaatolu ai lea, o ni tau mawhainga, e ave se ai o ia mai le tofi palemia, talu o na tula i mai. Ua matua whaapopoleina tai o tangata mai le motu o Rotuma, ua whaamautu nei le tonu o New Zealand, i leo no mou wawe atu lea ma le toe maua o la lātou ngana. Ua mafua ia atu ngalunga, ona o se whai unga lata mai nei le malo Fiji, e tau fiai le toe awa o ina o le ngana Rotuma i le tonu o aonga, a le nei atu motu o le Pasifika. O le motu o Rotuma e pei o na sila fia, tu sa maleono se lau 50 kilomita le mamao i mātu o Fiji, ai pei tai o Rotuma o se motu e lalo o le pulenga le malo o Fiji. O se whai unga taluai nei le malo o Fiji, ua whaasa ai una toe awa o ina, i ananga ngana Rotuma i le tonu a onga i Rotuma, ai ua sui i le awa o ina ai o le ngana Fiji. Ua vea ia tūlanga wa mea ua matua whaapopole ina ai, ia le teitei whono, o le nofuanga tūru tonu mo te ngata Rotuma, ia Rachel Mario, a e whaapea mataitai Rotuma i tono New Zealand, i le wawe aio na ngalo, ma mau atu la lato ngana tō tino. E tusa ma le walu afe, la awha inga o te ngata Rotuma, ua whaamautu nei i New Zealand, mai na whaalia mai Rachel Mario, e tā ua tele i tangata Rotuma i New Zealand nei, ona tau mawhai e awa lātou whanau i le lātou ngana, awa o lātou whaasino manga lea, mai a whai o le a ngalo ma leiloa, o le a maua tuai ma tū manga nu ua Rotuma, ma ona tangata. O le asta o na i lea na amata mai ai, i le vai aso le nei o le ngana a Rotuma i le tonu New Zealand, mai tele ni Paul Kalame o lo whaangasolo, whaamāpopoina le maafutanga tangata Rotuma, ma le no whaanga le nei, e ta ua o le Rotuman Community Centre. Sa mawhaina mai e le tamaitai te whono le no whaanga, e se ngana whapea maanga nuu a Rotuma ma Fiji, ma e ta ua mo tūpulanga le lumana ai, o na whaasao ma whaaola ina pēr le lātunga ngana, ma le whaasino manga o lātou o tangata Polynesia, o le Pasifika. E tari tonu ia le au to mai whaapitoa i mata upu tau le tamau ainga i New Zealand. O loa o pito le leia New Zealand ia lo ngā osi ma au ina atu i maketi whafo, ai e whaaunu whale mai i le tonu le tunu u, ia ni o loa taungo fie mo le au whaatau mo le tunu u lau tele. O se whaataita inga, e tele manatu malangona ua whaalia e tangata, ona o tau mawhainga le supermarketi le Pack and Save, e whaatau i tua i se tau pau ma tau ngofie i a le pata mai a Amerika, whaatusa i le pata e ngaosi i te tonu o New Zealand. Peita i ane o whaamau maunga tau ve whaatau inga ua manino mai ai,
e le na o le pata le o loa e tau ngata, pe a whai o se tau mawha ma se o loa e ngau sia i te tonu o New Zealand nei. O mea ai mo la fumanu e pei o pusi ma tai whau, e tau ngō fia atu i te tonu o New Zealand, pe a whai e au mai mai whafo. O mai si keke fōi mo tai whau po Dog Biscuits, e walu se furu fitu te si male ono pasene, e tau ngō fia ai, na i lo le tau o ia i tu a inga o loa e ngō sia i te tonu o New Zealand, mai o loo wha tau ina atu i e tunu i whafo. E le ngata i lea, ai o le sua vai, wa ave i ai, i nisi mea e whaalele i atiri ai, i alona tofo, e luas furu lima pasene, e tau ngō fia ai, pe a whailea au mai a mai le United States, wha atusa i le sua vai e New Zealand, le wha tau ina atu i maketi i e tunu i whafo. O le siamu fo i wha pēa ma le marmalade, e luas fultasi te si maleiva pasene, e tau ngō fia ai pe a au mai a tunu i whafo, e mai se o tunu i ai e chili ma polani. O lo whapea fo i na whaatawina mai e New Zealand mai whafo, i a le waina tau ngō fie, whaatusa le i le tau o waina o lo au ina atu mai New Zealand nei, mō ma keti e tunu o mamao, e au pito sili o na tele le waina mai au Italia, o lo au mai e New Zealand i le teimi nei, e tu sa male 5% o ia waina uma o lo au mai i le tonu o le tunu. O lo e pei o lole masukalati e tolu fitu te si male 4% e tau ngō fia ai o lo mai Australia masaina. Ai o le masikeke sua malie mai Australia e ono se te si 5% e tau ngō fia ai whaatusa i ia lava i tu a inga o loa matau mawha e ngau sia i New Zealand nei. O nisi foi o ano manufasia iai e le ano le povi ma le mamoe o lo au mai whafo e tau ngō fia mamao na i lo ia lava i tu a inga o tau mawha i te tonu o New Zealand. E manatu i la tau e ta mai whaapitoi ma ta upu tau le ta mao a inga o ia whainga e manui ai au whaipisi nisi ma le lei ai tupe maua i o loa e whaatau atu i atunu i whafo. Ai o le whaafi tauli, te le lava la whai na i o le to tele o le tunu o, ai mai se i la tau e whaatawina i o loa mai te tonu o whale o loa ma supermarketi. I tā longa, ua whaatua le au soka ta mai ta i Wellington e se matatia i le tala whaasaropito o le lātou kalapu ina ua maualo na vanoa mo le teimi mua e tau wahai le sua ngā fusi po le Grand Final o le tamilisanga o le A-League a Australia o loo whaanga solo i le teimi nei. O le taalonga lona lua o le semi-final, le ana whaia le malai porirua i le Sanafi, manu malo ai le Phoenix, e lua i le ai a le au le Brisbane Roar. Petu sa male ono afe la whaia lau mai moana tāpo ia le au le nei o Wellington i lea taalonga tau whao nafi, mai o le teimi whao popo, le ana mawai le sikoa a Wellington ma manu malo ai le semi-final e tolu i le lua. Sai longa na mata ina le taalo le tamaitai o Michaela Woods, le ana i maua sikoa e lua mo le au le Phoenix, ma wha mautu ai le lātu wawanoa i le Grand Final. O se furuma le iwa tau sanga talu na wha vai le kalapu soka le nei le Phoenix i Wellington ai o le taimi mua le nei o aisa na au i le Grand Final ona o le tau mawhai o le aua tamai tai. O le aua le vaenga o li na o i le Preliminary Final i le tau sanga i lua afe se fulu ai na whaia ina mai ai. A o le aua tamai tai na whaato a unu whale atu i le A-League i le tamilisanga o le tau sanga i lua afe lua fultasi lua fulua mai o le tūlanga fitu le maua runga na o iairo la tau tau mawhai a o le i o mai i le tau sanga nei. O le aua tamai tai le Melbourne City le o le a talimalo i le Phoenix o Wellington i le sailinga o le siampini le Grand Final ina ua malo la tau i le la tau ta'longa ma leisi aua melepone o le Melbourne Victory. I kirikiti whaalawao malo na whaia ina ia le aua tamai tai o New Zealand le White Ferns ia Engelani i le ta'longa mua o ta'longa tolu
o le series i le vaenga o ta'alonga i tailima se fulu ova po o le OTI. O le ta'alonga i le Ioturum ana po na te tāmu moai New Zealand maua o lātou ai e lua se lau se fulu. O na tūri ai lea engelani ma manu malo ai ai to tasi le lātou pē na to toe. O lona lua o ta'alonga i le vāo au e lua o le awhaia lea i lea se lulu le vāia so nei. Whai unga lea o telefau. Fianga la wana ati lau matatu telefona pe ona whaafonga iai si fonga lau moe Wellington ia matala mai Sāmoa te sunga ata sesa. Te whaafonga le tūlai sifulma lua lea uli nei lea ua la awhara iwa lua sifulwalu minute te ene le tūlai iwa klamele atol tai au. Pe iai le tai le aso. Sa oso. Ia pe on ta fa tu tai au muria na i tina la Sāmoa la malo lo le. Ia. Ia na tina ia nei ia malo lava le fa malosi le nei aso nga luenga matiute ma fai va masani. Mai le fa sia le tina na fa saulunga le social media. Mai sa te tau ana fa manatu le aso tina a mata mai le aso mo me o fa ungo me. Masinato. Tau fa tau ai lato. Ia tau foi lan fa tau ta ma ia January o ia te sema. Ai la fa tau. La fa tau ta ma ia January o setembro. Te sema. Ia te sema. Yo. Le tu te vai al termine. E vai pillar di ai. Yes, eu tasi esse lo. Se tau fa vesi vile mula e o fa pena. Ya, ma lo lava ia ele tau selu atu ia tina pe tau fa ilo la tu te mfaiva. Mo. Se tau le leiti na ma lo lava tai mo ngal ngal leito no ainga. To no e kalesia fa tonga me uma lava ia. No vili foi Sāmoa e familia sautina i sautina. Ola la i Sāmoa to fa fine to lima. Ia. Ya tu ia amu ia o to. Na e soifua statutina. Ia e familia o mai tai oi. O me todo social media termine ata se fa sala la mai oi. E fitani si ape atu ina ita mai ti o fitani si mai lungo social media o misia na la tina o maliu. Ia. Atu esa o leia. Mo leva no la e soifua tina tatu uma o tatu tina. Ia matua ele na o le aso tina. O aso uma. Fa fia ma fa email le. O te o mana tua le la unga le soifia au Sāmoa te mi o Sāmoa. Fa mai na tala. O soifua o matua. Ia tala ma sani na fa longo i ai la ua fa o nga fu au na. Fa ile mesi di sili. Fa ile mesi. Tel fa mai le mal tala fa pe. O tele o si fa na. Ta ua tua le o le mo miel ta ma martina se la fa le ma il tina por ta ma. Ia ta ua tu le pele o mai kilisi masi asi mai. Ai o lo mali o mai lo fa ile ua fa tele ya. O la nga na la ua o maliu ta ma maliu tina. Ale Sāmoa le. Ale Sāmoa le no so ifu o ya si ele o ya si. E fa o te mina o te Sāmoa lu i tau alo ta loto na te mi la unga pe. Sa o le. O mai lo fa ile la ua va mo vi inga. Ale o maliu ta bule ma se winga. Ai sa no fosto ina ma si lo matua ile a fo lau po le fale o. Ia le o mo vi fa alu nei fies furu afe fies la ua fe fa ile la ua. Sa tau yo e. Te va va ta ma pusa ma ia. Sa tau no mai fa fale o fiola. Fa ni mele le uma ma ia si. A o mai le aso le. Ia ai ala sa ma ia me la le ui le la umali. Ale o mali e le usu e me e fe o so lo su e ti Sāmoa. Italana fa pe sa o le ya o te fa a mene mo yo a maua so i fu na i matua fa i me sili a maua la no alu asi on is foi te mi le tele o me yo fa la ele e mama o le va mainga se fe tu pena te alu Sāmoa si lo tama po lo tina ya wal mena o le fa la mama o al va alu tu ya na se fe na tongil pa se alu asi tama po tina ai la o misia o si lo mtua mana itene o fa pe o te sanga mo ne o le te tangu le tanga le masani tanga tanga tele le masani ile le tale o no o tu lu kuka masani mato fale o koko esi ya esi mal popo ele ya o le sofa i me va bien na ya na te si le sta tu lo mtua na mo la no
O te lona o lona ulu foi da foi pisinisi fa ngol vai aso. Mo sia ia fili market foi me foi le motata ia ma ngai Sāmoa. Wa ia pisinisi Sāmoa wi le nai tatu tangata lai fai. O e fa alu tatu tupe. Ia e mon. Fa tau tasi pe yo ole marketile tai funga i tai to fale sa fala lo mai ole mul mau la to la o ma wo o yemi ole matango fio to no savili mana il tele to mutanga a wala tu sa fo ila fa tau o so ni maso la e mai wo loa ina le tango ta so fuanga Sāmoa o le nga fatia tangata pe o fa tau ya so ya tanors fulu tau sanga taluai taimi nei tau tia fa tau taimi la nei vai aso nei le pela sautina tau le fa tau tangata ua o ila tangata tau so fuanga so au pensini kes power o vai o mea ai o mea ma tau ngata so fuanga Sāmoa New Zealand, Australia, Amerika so se mea la sao le le tau ta so fuanga ya ai ya me siria mata ua a mo asina vai ngone le tau sia ile matua ia fa ile me ai o so fu ana matua fa ile me sili na itamama na itina matua ya wa ya le aso e valvala ia la ua umon fa ile me sili ya na to anga usa mo ai va to ina malo matua ya wa matua la to ya fia fu ta to ya ore wa ile ta to vala ma no so fu malo se fu Hello, fallu se fu. Malo se fu. Nia. Nia se fu. Malo se fu nia. Nia sa tinai. Lom tua. Ia ma pega o ia no se vo vala ko ma e fa so ku fu e me io. Taila. Ona se o le malo si e ku le va so i fu ma ku a. Ia. Ai no kia ku ku. E ni ko i mo de e sa u nga fa le nga sa u ali. Ore ku mu ia ai ke ro kala fi sa u pai. E si ka ko ke au ka si mai ole winga o de ola ka ma la so i fu le fo pa ku ke me e mo de o ke ro i lo merka ka le woki de le ke mi na ne te da me le ke ka o pa lo inga ni inga lo ku fu o de ole ola ai ku ma la o ke re la ole me na ki fa so ku fu e ma Tau whana kono kono la ua si wisi au ka pofo i dungo o mei o pera ko whaila. Mei, wha mono wa lofa i ne kua noro wa lofa i o makua. Ea, o auna de ia wa hui e se wai a de si le fio ka kama si oko i mai pai. O lo e si le kua, o ka whianga e lofa i ne kua ki ne lofa i luko mamaro ki ka. O ane whai mei e su, o le ea piko i ki o le ki i te me o le piko ki ko ia lo mane ai me le ko mai ta ko ke no o le ko si des o na ia de filosofia ma venga ero foi le ko ke le ro foi lo so ai ero foi lo ma ko lo foi inga ile ko ma ia le sa no na pe ho ha lo fa ya po ia o ke le ha pe pa war me ia o la sa or ka ke no foi fa di un mane ai pe ia le me o meio ka ko ma ko ne be sa ko ku porque mi ne o mai fai o mai me le mo ila e te dai so la la ka ko fi ko me o la wa ma di un po o lo sa ola wa e ne me a fa la versión ma ko e a o sa ka bu le me o fi se pusa lo o ma e no o le mo ko io ki le ia me ane orka ka makua ne fe me over fe pusa me fe me ko iwa e mai nge o ai go ya se ka wi ke o le mo ko ka makua ko si ese ko i la lole ke wi se ka wi ka me ki po le mo ko ko si e o me de fe me le al fa o i ko wa o me ina ma no si ma a me se o me nga pa ma era pa pa lo na yo fa o le e yo me de ko ke no ma e pe yo no ki lo ngai me ele ku po mai ne pe u ka ko pa wa mai ke me le so ga le ni ho e na ka fa la mo na ka le ku mo ila
ole kupui ko ai e tele me e fa mo pena wa me fa mo e le la wa e le la wa yo me o mai male makaka la e la ai o ki ko i me e me ko ko inga ma si lo mo ko e fa mo e mo e tala si o me le no ko yo da lo fa ma ma ko si ko inga po si lo mo mai e tele ma e pusaka va ku e aso pa po se fa me si me lo loi ya la fai no pi le me la u le fa so aku ya ki o na ya e sai marka ko po kalande tai fa so ma tungu fiu ngia malo ma tungu fie finalo ya mo e ku fo ga so fo si ko sa ola ya ko ma wa so ko ga yo ko ma wa ya mo en lo po ya tele atu ole mani pe ole vai ngale sa no ngia wa tele no fa lo me ya lo fai le tua ole fa tino lo fai le tua ole tau si la na upu na upu ole sta ila na upu la fa mai ole fa si la ole ala sa na upu e fa tau i matua ia e ava i lo to mamlo ai tau si ala mai fai al polo ingana ole fa tino na lo fai le tua ona le we lo fai o matua me fa tino le upu lo fai mai te fai awa tele fai na sa uma lo sa sui po lo sfuru ayo ya va tu lo tupe e tele fai nga e te fai tangata la tia lo fa tangata mativa e lo fa tangata fai ala tangata e fai il tangata de tele fai wa tu sa le te fai nga ale te fa tino lo so le mo mil so ani ma tangata la ita mai wa dato e te fa tino le lo fa il tangata le lo fa mai e se vola il fa tino nga le io le fa tino le lo e te lo fa tangata la ita mai le fa o monofili mi tau tia tele o ngata te tata mbuana lo tua oina la ita ya tata na te lo fa ili mai ai tamana fi pa ili mai e tu te ya lo tu e malau pe pankeke no na ya na te le sta ya ona fa tu la wiputi wala te lo tata la o fanga tata la ita ya alo foi lo tua o ne yaso dasi ele fa la vele tu pul fa ngol va yaso le fa na fa le so no wale sa e mo ni swam talang ya o ne tata Wellington ya masalo na wailunga uma o visa fa foi le fa sa la fo ya le fa la vele sitinale masian tama ya le tu pui o le nga ile ana ilo hat fa la vele ya le na ma wail so fo stina ya no fa la vele ta va na wa la vele ta va le lua ya e ostinala le na o masian tama ya la ta vale le na tu le na a fie le falave e peta yane ya ona to inga tina fo le na ia si akilista vale la a fie po a fie so fu ya a wale msalo po wa ole na ia o ya wale au tilo le motorway se la kilomita le tula ya na a fie so fu o sitinale fa me se fo le tu nga ngole tu si ainga ioi matalo fai o le sauti na o to ya fi so ifu ole le sona tate mo de tel mele e mo la valota sa ngole mo mo se wala tele va viol moto we e telefone na tau to i pe o se e le sona usa we mai tai o le paelo o tingi paelo la tati e lungo moto we o ma fa la faltangat tate a fe tua talo ma ting pen o motorway o motorway o lo toma faula le o la ia tanga te fe nga lu fa to me la to ta vale mo sain po lo kala wala ai o so se si la lo ve setting pen o le tati e la wala tu se tate lo up o fe le me ngat tua o i o lo wa le ai fa mo la va sa mo sa o le ma vel na la stina al motorway sa ta vale ala na ai asia na tamale ye te mina so o si tina mamali o le fenga tal na o le ai asia tamal te mina ave ai si tina ia mali we ai te mina ia ole me foi na la tai mola to e fangota le a sal fa a ulta o ye ngol motorway to ping pa wa no vai al ting pelo le fangota ala sa ilo ting pelo tini por lopo lo hat ala o si fila apa hat o ting pelo mai apa hat ya ole famina tu le mola to fangota ya asal fa va pe lua to fa li maso asai ave pe ting pelo fa ava pe foi yo lo ngali ile mai fangota
ai le manuel fai ya wol fai si dua tau ngā tingi paelo lungo o le tingi paelo lana o te iloa ele o se faiva o te iloa o se misa na fai telo tēnā ngā tangi le leia tingi paelo le uno sto ina ia tia ia ina e nuar matawai ia me lana e whamana tōtu ai pa mua lo tātou saong le mua pili nu me lana o tasi ia po le 555 po ala vani wha lawe nungo le awala whawhetu 555 tasi ia ia fsosoani atu ai leo lātou tonu e whail fsosoani alo ese mai te wafia se ta vale pe afia soifua ana ia e whamana tō nita e ao ia rela tātou pese atarvatu ni ftaringa whamana tāse misi Manuia lava nei aso va te tere lava le mafta mai antele liva ne mo ana tupe tele tal no mai ma lo lava Paulasi Piliati va te tere lava le mafta mai ya ole la tarda to pese le to ese fulu ma le fitu minuti na tare ole tu las fulu Sāmoa
o se vai la au le fa ma fana fana ele sona mi tamali ai o te fa fetaia e ilo ua tua e tale ni ua o pale e au ina fa atupuina e peo tale ni e lima a o ile a tamai e fa teleina te iu suina tumoa le pese a ke ni rata na ona si o ele to e mo se mata tau aluma loi le ngosi pese alla pati savea le pese le o ma fa mai puna mai bea te iu suina tumoa le pese a ke ni rata na ona si o ele to e mo se mata tau aluma loi le ngosi pese alla pati savea le pese le o ma fa mai puna mai bea le pese le o ma fa mai puna mai bea Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific Islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers. Le ua te sfultasi minuta na tale o sfulu. Yo, whatatianga o tātou plame nei aso, tātou sfulu na whafunga lea, ia i tātou tala, ia peo na whafunga ia i tala urungu le vasari. Tēnei? Ia, la mata tātou pokalame o tala o tālonga, mo atu le, matanga o fie o le whaasolonga o likikiti le whai Sāmoa le tunei vai tau. Mana ia te le so. Lima sfulu ele o whai o auna e au ai, tama mataine au. O le, e te ranga le riki le tu vilena amata le vasari tēnei. O te vai atu. O toi mana tua i le launga mai ngau au. Ia na isi au mata utia sa ia i likikiti tau sanga moe. Papea, mana ia te le toi e whafanguina mai ngau o au tuai ia. E mo ia to tele tangata matu o le to au ai. Alo fa au e tupulanga. O le talamoni tele lo le tupulanga le ata ua po to inisi o to ta alu ia au ia. O le si tu no mataina. Ma fa fol te mir covid. Ia. Ile mafatia o tangata ile ola fa no na ye. Le tau sa ili po ali va ngai fa fi i tangata ia isia mai ma fa i mafatia ngol covid. Ia. Le la o mai le taimi le to fa ila ia kirkiti. Mai tau atu le mata o fie o le mena mai tau ina o tonginga. Ia. Fe lanu lanu o tonginga. Sa. Tele le tupulanga. Nei ta tangata wai. E o foi la tau e sui foi o e ta fafao na ma fa te tainga. Ia. Ava pe o la ua tatou nuu le i salenga e fai talonga le tuotani. Ia. Ia, e tapua ia nei mātua i salenga. Ia. A te milane nei. Na o le au, ia, folo tu la tavale. O te mo ele. Yo nei mātua, o talonga ni fie la tu. Ia tatou tapua talonga tamaiti. Ia na o ala yo umartalong ia tatou sa longa tatou. So we ia ta vale maula no e fio ina matua. Ia. Fia fo ila to. Yo ese me malfale. Se me malfale. So inga masani na yese ilonga yo nta faunga tongil pasif to au temile. Maula no ave matua fa sa vili fa ta fa mala ia. Ava ila isi aule au kirkiti isi no. O te vai atu o tele o tangata wa o volele wa lafo tupe i Sāmoa e sosoani le tapena ina o kirkiti. Ia vai ila ia. Apea mana ia tere fo ile sao na i tangata ia. Ila tu au. Mana ia e whawhiwhia. E lau tango e tau mate atu i ngō au. Tango lau e tau mai nuu au ia. Wale le se disi au rumu. Au ia nta whaalongo i o tala iti. Ole mata. Sa mata. I o vai ila i. Lau la au mai wharani. Lau mai wharani. Le la mate mai il tato tunu. Ia. Wangalo ia. Au nan ta whaalongo Yesu. Pusi ula. O pusi ula mai e wai. E ele pusi mai o i o whato i whangaloa. Ia nai pusi ula. O ia nala.
Ia o le au o le Wila emo. Sau mai sa lua fata. Esa. O ila se so ane tau mai le au le na laula au mai farani. O se au mai tua i sa fata le au na. Le tu le na. Nei le pese foi lele, molipula mai vai e. Molipula. Ia le au molipula wa vai le ngona. O te fia mam foi. Pe fa fena piki e tangata ia ngona tonu. Ia. O mai sen fai tata la ia so ia fa nga tata o man fi ai. Elin man fi ai sa mo pela liona. Ia. Elise liona sa mo fe sa o liona. Au mai Lauri. Lauri. Ia. Ia. O le si au o le Sau ai. Si au mai fanga loa pe a. Fale alupo. Ia o le vea vao. Tene loa. Sau mai le tui. Ia. O vai e ingoa toi. Mongo le mai le. Mongo le mai pe se au mai fanga loa a. Le ai. Salolonga. Ia. O si ngom tau tia foi ngo au to ina se. O le mai le ai mai le. Mai le. Ta sina o tau tia. Fe sa oi. Wangala te au po fere. Vai la. Tele. Ia male au le lupi siliva mai sapali. O le tele yo au. Ia le manoi foa. Manoi foa mai foi lunga. Ia o le isi au te whaalonga yeso ia o le au la foi ngol au sili. Tani fo le vao. E o vai la. Sina au malo. Ia ma sa wala au sili. Male au le a mo isai. Ma mo isifo. Wai lua au na. Ia sa wa me fa sa le. Ia po se o au na o se me o au na. Bolano po fe. No na. Ia o le mana ia na mai tau tu sa mo la fanga solo te. Sa tau al molipula. La fanga solo i te mine kiti o le liki kiti o le Singapore. Ia la tumu sta to tunu. O le malai la le i tonga i mato la fai. O le malai o le malai fanga kiti palangi. Tele e mana tua la malai aso ia. E fa la vanela o le tele i le a. Ia. O le farsali si tu o le pumo mo o yo me fai ta alo. Mo al te mila nei malai la fanga la mana yo te tele mana fai ta alo nga. Ya, tarsia ia manuia la tau ia. Lai maula vano e whawhiwhia i fo ia nei tato maatua ma to tele Sāmoa. Nei a tele. O le ta'alonga le nai ui mai malai le aso tona. Ni tūlea. Anafi ia. O nafi whetalo? Ia, anafi. Ai te lo lai. O tele isi akia le lau kāle na. O whatul mato ai. I le stona i la whatul mato ai. Awane e ui malai le awala le. E man Kevin. Na ai whai ta'alonga. Fapela ua nafi vai. O ile aso tona. Ia. Ia ale la ua mo nil tala. Ia le la ua hau ne le Phoenix a polua. Ile final. Phoenix ai polua. Vanga le hat ma Wellington. Ia su le la fai ngolto o ting pelo. Le la unga apa ting pelo. So le motua tum wa talonga. Ala le mana ia mo me malo. Tele tanga talango lang. Le to fa popo vai no to fa popo ia no fo. Tum sai le talonga nafi. Malo. Ya tu langa na le wow nei le Phoenix a polidua. E le suenga final le talonga tene ia Australia. Ai le fa yama tum tatu sui. Wellington Marat Valley. Mawai ranapa. Ya, o nisi tala ngol vai ngol yaso, ya super kapi. Ya super kapi. Ya ele yan watula tala super kapi. Olo ilunga pe Hurricanes. Matua mamao wa ilunga le Hurricanes. Ole Crusaders na manu malo ole Blues. Talo fai. Todos fumo le no Luas Fulu. Ole Reds. Na fai ina le Chiefs. Todos fumo tasi Luas fumo tasi. Ya le talonga i le va Highlanders ma le Waratahs ma le Highlanders todos formatasi i le lua se fulu ma le ono ale Waratahs ya mon Pacifica talo fai ya no malolo i le Hurricanes lima se fulu le Hurricanes se fulu ma le fitu le mon Pacifica ya ma le Brumbies todos fulu ma le lua i le Our Force se fulu ma le lima ya o le trua rena na pai tasi tato e fo ia tol talonga le Crusaders ma le Blues ya o tala fia mai le malai le lo i malai fo le akoisi fa mai le tala la towi va il malai o tau va tu pisinisi fia fa ina tfala inga to ton o le o mai tawina wa lua nesto na i sauta alonga le lo tum se tala fia na mo le ule kala estete
Le ngata la ua tu. Ia la ua tele fo tu pe tangata e whaalu malai, whaali fale ainga. Ia mare taimile le o tono malai wa oi fale kofe, maisi uma fale fia. Taxi, upas, ia la uma duia fo ila lo la tu malai. Ma nei tele. Ia ai o le fasa onga ta longa na ne fa longa tu fa pena fa ina le plus, le ili fa ina tu lua. Tu lua. Na sili le Crusader se tolu no. Ia tu lua le plus e dus fu. O le siva nga nan tu sia i le fai ngol vai aso le talonga na. O le tai mua wei se au fai ina talun talan malai mo ese mai le super round sa amatai. Ia pe o se au mua fai ina i le malai fau lea. Ia leo le au le plus. Ia mesi nan tu lua. Le i fai ina na tu lua. Nena tau pa mele ele se ngau me na. Ava ia nene di le pe tu le o le la ui ngai fitu. Ia ora po le na fai eita alonga le na real ma le fai ngol vai aso. Ia man malo sto me fasu fast furono ale Tigers o le Panthers e tolu sfulu valu le Raiders se Eagles e tolu lua Broncos e fa le Lapiti tolu ono le Sharks fulu lua ia o le Eagles alonga man nei le Porters foi le tolu sfulu o le Cowboy ia le Knights e fasu fa Dragons e sfulu o le Dolphins e fa Bulldogs e sfulu lua ia ma le Roosters e se lufu valu ia ma le Titans e sfulu ma le lua o le fasolonga la fa yo talonga yo lo mua le au le Panthers lua le Warriors tolu Roosters fa la Piti lima si Eagles ono le Tigers fitu Cowboys valu le Knights evil Dolphins sfulu Sharks sfulu tasi le Broncos ia fasolo menus ia una toi ai o tami sanga sfulu le wo ye terminate ia le vaso nei tami sanga sfulu tasi le foi la fa il talonga ile sfarele ta alo le Sharks mal Bulldogs la Piti mal Dolphins ia o le Warriors fatwa ta alo le side ono le fiafi ia mo la toi fia le tapua ile aula le Warriors ia na ta alo le side ono le fiafi Warriors New Zealand Warriors pole Auckland Warriors termina le New Zealand Warriors termina le ia ile tu langa lua teipo si tato vai fa un time sang ia tu fo ia le Warriors New Zealand Warriors le Auckland Warriors ya o le wasa ia tangata le o tupua Daniel ia le fusil WPO in heavyweight in fusil anga ma le tangata le o Watley ia o le na o Fapio Watley ia le sa fa ina i Joseph Parker ia le la na fa la fusil anga fa ngol vai aso ia le na malo ia le sia li Britania le o le au Britania mo le ia Daniel tupua ma Fapio Watley fa ina tam sanga sfuma tasi ia into yoti ma va pe o la ki me lo le tio fa le lo fa long ia i lo la winna to ta ten fus ia o le o to fisili la fa na pe to lu ta ten fa fus wa i ngoina la pe to lu ta ta le na lua ia na lua o i va pe to lu ta fus la va je si le ngole le o Daniel Atupua pe foi le pe se fai farani le la tango tom fai le na la fa to ia pero no la tala no ma to le 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 tala o mi tele ko mai va tam la fa pe to lu tam mai le fusu wala la lu ya fa mal lu tu la se la fa lo o matu vo ia o la tu la sa ile sole te lo va o te fa inga foi le si awale West Tigers fa pea po le me i se afianga mainga ina o fa i loa foi le luai le wesi fa pea ia vai lana na saua i ngole news na so lo fa ina lu fa ina tele ai ia o tai ai o tate muli ale liki ai vai nel talo Cleary ia talo tamale o Moses talo tamale o Brown talo Knights ia pela wali ina pe o talo kata sao trai talo lovely nei trat fonga le pito i luma na te le fengol me o ia na te taita ia o ia control o ia taita ia so ia pu le a tol talo e o fai le wine men na pe alu ai sanga fonga le o ia lo na lua mai tu o le mtodia pe o te me o fesi kata ia e control uma pe fa foi uma pe taita ia kata talo ato
Playmaker. Playmaker, le o le lona mafau pe kiki, pe pasi, pe alusao. Ele o ia le wine man night alonga ye luona matu ne. Na le power man wile na le talo. Na talo ana no fo ia e control talo to pe fa fo talo. Yeah. Te lo ile swing ole au. Pe o talo o matu. Yeah. Yeah. Te le lope le o avea ye maso le afa lava noa na te fai elme na pe me o ia. Ai ne le talo kliwi. Yeah. E fai tau uma kliwi tu di manual malai pule kliwi talonga o pe pasi pe kiki pe momo e malpol. Ai vai vole pu e kliwi e matua. E le fa pena la talo duai te. Sa ole le. La tava aina fa trata si o nga fa tanga te le fuja vale faf. Ia fa mal lo sa mo e to lo ta ta in fusu fa pe o to. Mo ta ita to. Ya, wa lai tala na talonga. Yo mo nei te mi le ta to proclame ale o te se fu. Ia la ta to ma futa pe se pa ia le tula ta si le fia na nei po le uria na nei. Ai fai mari nei aso. Yo le mana ia le tau. Ma le su le la. Ya, fa nga tau nei aso po afu fuanga a me sta to Sāmoa. Uma tu ta talonga al matmutanga le sile titi le talonga o 15 fa ngol vai aso. Tele angry people on malai. Tatu malai ya. O tamati la ta alo i tai ya o le vaianga le la woli i tau te mata TV. Mo. Savea. La woli i hurricane ele i tai o tamati la fa wa mata. Na wal to tele tatu. A oni ave fanu ya onga. I talonga. No amata talonga pe ia va ia matua pe la ona ta o la tamala ta lo mai o arisavea. Ia. Itai o ye. Lava pelo no sa i mata nofo. Ia la fo i wai o le mea tau no alitas. E mama fo ita meti vai malata mama latina po le anko le fa misa tu. Ia. E malta meti. Ia tatu o lango. Ia ma o e sa lango nei tamaiti ma o le fa pisa. Ia. Fia le. Wale no ma ua e si tasi o tamaiti le longa fo le talo Wellington. Ia si on tua ansa o misa mo ele i talo lakpi. Ale o ma wa el tu langa wena talo fesiti. Tasi o polisi nei ya. Mane. Ya lu si on ta mai ave. Ia. Ya. Ala e tatfa tu version tama. Ala la mai lalo langa tele i o fo tono malai. Ia. Sa e fefe fo ya so yo ele. Ale o ma wa talo si o tele. Ja, so e sta mare na vini man vasente nei le fiafi. Si le tuai po la mane se po la se me alfa mane la satina fa mai. Al me alo fa le la satina. O vole le au le pisa. Le pisa so o le ngali. Ale ngalai lo e sta male o lom si le la e. Fai si do pisa tele. Ja, manuel ne yaso. Ja, mo la to fa ngota il mai apahat. Vai to ting pa elo te le pe asa to faiva. Na pa ngol moto we va mole. Ma wol tu si ingo to ingo la ngala. Le sti pero na no ta we foi. I o lata i o le pi o ngara i o le si moto we. Le lutai. O le la le foi. O le la le ia le mata tu si le te le ai. O lo la. Oi, Lili. Oi, Lili. Lupi mate. Ya manuel ne ya so Sāmoa tatu mafuta pea ya ta fultas ya tatu to heva foi tatu fa fianga mana fa mana to ta ya le wono minuto te ne sfulu watu na fa fianga ta fa tu sunga pepa fitness manuel lava ni ta ya fa ta lava mafuta mai ya tangwai rani ya tu tasi te lava ya lo sa viliamu to le fa manuel lava ni ta ya meslino manuel ni ta sunga elia luta te lava mafuta mai ya o la to umna leo mafuta ni te mata to proclame.
sene mama papau ila upele ole abro Sāmoa e tautele ole sorene lea ole setete e ape mape topeto asili le tiana ye peso ole na atio ata emo emo etasi oe ai ono na selo ole la au paolo le Susana eso solo tapule inai ofisa ole solo ata alolo maisi au sivalenga lola wa fiola le ula taimale o ma amora oe ole tapasa sio uola sio uielino le amai Roma le afia moa na ono poa ina pula loa ina ua o tu ua le abro Sāmoa ua ma i le vasa la loa si awa mio vai vai e peia sekio na ua liu vai ua lama fo ilea ai ma mea ai e ngalo ai la Valencia vai la utau sala ea la umana mea le mata mofia na yo folinga Sulu mia ele masina la utau sala ea la umana lea le mata mofia na yo folinga Sulu mia ele masina le mata mofia na yo folinga Solo miele masina Just because we come from the island doesn't mean we're far away from home. We're my people free and feeling happy. That's the place we really want to be. Just because we come from Sāmoa doesn't mean we don't rock and roll. Come on down and join in the party. 'Cause babe, I'm feeling real mighty. Look around you, tell me what you see. City lights for you and me. Get yourself together, never mind the weather. Do-do-do-do, do-do-do-do. Do-do-do-do, do-do-do-do. Look around you, tell me what you see. City lights for you and me. Get yourself together, never mind the weather. Do-do-do-do, do-do-do-do. Do-do-do-do, do-do-do-do.
fong malu sunga ya sami asiu ina ua toe ina ua 20 minuto te nei le tu lai se fulu toe fa filo toe fa tal fatu tatu te nei te mi tai au fenga ye fi au manga luenga ya na tinga lue mai tono lo ofisa o le fale fai nga luenga ya mai se lungo le wala le wa ta vale o le ala vale ta vale afina tinga lue nei te mi patalo fam fa filo ya tu le tautu ali si fonga lo mo ya te uto umalava la to lo ta pena wasa fai nga malanga i Sāmoa mai se le fonutanga le kalesia e fakasa ya na ua nga solo te mi nei manuia fai nga malanga fenga i mo tau le nei aso ya a fai te le yalu ya non to fa mana to pe ya te ona te le malanga ya ma ia utala vai tau ona ave tau tafo ile fuala au si tate wa tinu fuala au ya warso fu maloloina ai mana ya inei lau fo ma ye vidi ai ya te pena lau tala vai te alu ma ave te foi wa o Sāmoa wa fia wa alu ya tala tu le ato i Sāmoa ya la ngalu le fale ya lau tala vai mana tua vai nga fa pena non fa mana tu pe ya le mana tu ya ele o fa ta mala lava ya ila to lo anga i Sāmoa ya wa vai nga fa pena wa lava tau singa mal pupuinga o lo so i fu malolo ina wa pesi fo ya fa ma ni taimi ya ana ya fo ile fa ma mai pole ale tu ina ile fa ya fa ngal ni taimi o fa tu ba na i tu ina fa fu ya pe o tu il flu ya mai tu ina pe ona tano to il pokla mer se fu malolo ina lo 10 minuto te ne le tu las fulu patalo va tu le faltua lupe Malinowski mai Brisbane Australia te le lava le mafuta mai o siu ila leo te le lava le mafuta mai manuia le yaso sunga Paulasi Piriati te le lava ya mal sunga malo persoma lo po le tono pasi te malo ya ne temi manuia ngalwenga le yaso tate watinu ya tono ainga nem to tausi lo fa longo mafuta mai ai patalo fatu ya matatu ya le fa ya lipti ya watau na fa lipti to ina malom tu le watel sfulu yo mo tu fo ia tangata matua mo tu mo to ia light watau na tu nga fa lipti to ina malom tu ya mafuta mai pe tatu fa fianga ya ma proclame fa nga solo le tautua ale si fonga la mua i Wellington Tia ina me palata o ile fa o tanga
oye, o Yesu o lo tau tai. O tele solo muli ai. Yesu ia e la vea I mai. I ua puanga ua hoto mai. I ua puanga ua hoto mai. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Tu Yehova inotama tofa
soifua Nanga alipsili sili le sasala Itu e fa o Samoana E fa atosina yo anganga Ya te o e sunga le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu uai pe a sia mea e ta fea La upua tau no folene i tau ai so se e sili le la lelei Ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli usisu Ta la la la, ta la 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 A fio oe ae alu ita Tu Yehova ilo tava tofa Fifia lava e toi whaatalo whātul nei tai au. I lau whaafonga mai ma lo lava le soifua. Ia o le polkalame fo ile nei o tala laualunga o le vai aso. Au ili ni tala sa o tau whaafonga i tala fau ile nei vai aso. Ia le ngata i leo nisi fo i vaenga o le ngā luenga si fonga lau mua. Ia talitono, ia o le foua. Whatasimele fionga le li kule masanga te almoresi. E whalau te le atili nei mata upo. Malo soifua lau fionga masanga te ala whalava. Malo fo savalina, ia whatalo whatfo tato whafonga ni tu asu. Malo lava le soifua mamalangi ma. Malo ia te loa le pi e whaoli o le maini ti munga ai. O le atao sa o tam ta upo masanga le anga ua. O le ua. Pea na e wha e fo ine le uri. Ei, pea o le ia. Ia nei ia pata inga ia mo tātou ni savili po ni matangi malos. E leila mal no fo tā pena iai. O le rei. O le vaenga lea o citizeni an tātou whaanongolongo i le nei fo i vai aso. O lea ua i se fo whangal malo o i se whainga fo. Whai le lele suenga ama tātou le. Salpo le tau whai unga tau sanga a sao. Le i se suinga i. Pe a whainai e toi malo mai la tol palo ta. Atonu e vani e fo ia e ngā lue whaatasi ma le i le fo le tua ngai. Wan mele a fia o mai New Zealand la ngai luma o mtau wha pe tau tala no wha le lei ma o se tasi o na whai e rola ia ma le fisu ia so. Ai le wha i atu e multi choice test le wha upunga le sa o ia e pe ia o whaingo wenga fo ia so inga lau lai sene ta whale le ma i pepa vole na tango ala ia. Maka pe. O le ABC. E le mai vole le tango tu se tu lo foi upu lo ina le lo ina. Ai a tamana na po ini fai tau a ia. Tau loto le le mo yo pusa o mo fai mo meu tes mo. Ai le la o me va pena. E mai e le fo le fai nga malo le a matel fai mo tau sanga fo. E ai tele o isi va ngale va e tu mo meu o for your applications po o wole ne o me tau na fatino e malia i el tangata ma faela i ina i maua i el sa o lutonga le e avea matangata no New Zealand roinga e tele ale suinga le te vava i ato le o whaari e fina ngalo o le act o le avo le New Zealand First e vava i la to le tele o tangata mai fafo isi o mai a malato tal tonunga malato wanga mtulanga e tau whai ei ma fisu ei nisi o me nei. Me la na le o te e la tau wha mai le tau no mai mai la tau values. Ai wha ngā Kiwi values. Ia tua ma ngā wha New Zealand ia le mana o la tau e le anga le mai tu unai mai. Mai malato. Ia wa a tanga i fo i tono le mautofono. E i taimi a whai tau tonga foi. O le to i whai ele mena i mo moe. Vatutus pa i whai tau tonga. Ia wala toa ai whai tau po le Koran. Po le halisi mea. Ia te le lope la vema mea na pe a whai nele. Ia wai pe a tato wai le tuinga le tau i le pe to i fo i. I le mesa i. E mai le si melo te wai to le utusi e ma le palota. Fa mai tau fonta no me o le vote. E le o atawa pia. O le mele fonta tale no to i tau na fa mana malama. O le silia application po o le tūlanga le tau o na wha tino oi. E maria te whaia e te rei a vea oi ma sitsin. Ia. Wa o mea mo mea tātou ni New Zealand whaingo whainga malo.
e te tau ona tātou pālota uma. Ia. Ai leanga pālota na fast food pasene o tangata anu. Ia no mai lole ia whai e tangata na le malo. Ai le fifia le os food pasene ia le pālota a. Sa o le ia. A vai pālota fo ia pulenga anu ule whai. Ia e laki ai o limo se fulu isi pulenga anu. Ia nao nai tangata ia e whai e la tau ia whai unga ia. Ia na tō mumu wale o isi muni muti. Ai le whai le pālota. Ai tono isi vaenga na ngā fo i toi ilo ilo. Ia e pei o le ola toi vai la toi whatu langa wale e o tau. Le la tatoanga e tu foi le temi o le palota. Ia le oa matan tau wha amatala mai a polisi a vaenga sisi. Ia le o so mai le act. Ia e fōringa mai matua i mana o ala toi sui le te leo isi vaenga ia i whaingo tangata whai mai. Ia o lewa fo ina pisa ia Winston Pieces la to vavasa mana ia Winston Pieces. Ile New Zealand First, ile tūlanga o to inga tangata e tauno mai nei a. O le acti o la mana o la to i to tele mai tangata fo i e o la to mai whapito e whainga adwang. A tangata i mo mia nei New Zealand, o le au tau apu. Ia. E rem whaina sau tangata ma fo i whailonga maulunga sawa rua a lunga e tau le apu. O le mea le to tele mai na ista ngata ini. Ya le ma le mo le si la tala le to fa lo to le sau fo i loming. O si tangata ne o mai la to no le mo ni so wa fe. E lo inga la mai o masani le olanga na le se me la mai nei ai. E wala o tam fo ina ia umi ona nei ista ngata. Foto am fai ona mo wo ia le se so ni va pena. Ia. Ia ona swinga o male le tau vai e pe vole le wa matan tato vai le i te mi palota ia le vo matan sa mai wa to te la tanga te lango lo to inga mau ia. Ia na mau vo le palota ina. Ia nei malo. O le siva nga le masanga o le na failo fo i ne vai aso. O le fuanga le al malo e ave ese le pulenga fo ile o fasalau le masa mo fasalau ina e tatou ai sau fasea ia ave il vaenga le alaua mai nel fasisilanga o le ave sea ai ia vai o lo si fonga mla wano la ia tatou faringa fo fasisilanga o le muli ta ia tatou ila lo o le fo tu la fo no le Broadcasting Standards Authority o le vava ina mata o pule vesene fo ia a tonu o to tele aia o le fifi o whainga malo i nisi o whaturanganga o ngā ruenga a le pisa a wana whai mai le amatanga e wa aia mamata i tu wina ia whaatinonga o ngā ruenga le au whasalau ia matauri o aso la whasalau na o le tio ama TV ia ia sa wa i saulo mal interneti ia o te lea le whaale te amata na sui ma le internet. Ia sau e lola ia ma le Facebook, o le koko, o le YouTube. Ia maisi ama wanga Instagram, o le TikTok. Ia lela o te lea le lave le mata upule. O le whaale lave penta tano nisi o taimi. Po le hase ngā ruenga na whaia e le pisa o le pi ma le malo, o ma whainga malo i taimi utuana. O alena va ia tua we swinga. Ia ale ropo lanse na ngā ruenga na whai. Ia ale o wha e vo le tala nisi o se le pulele nei al pisa. Ia o lewa fo na ngā lulua la tau ma e whautua ina ma lo nisi o ave proposal. I swinga i e tau na e fōringa mai le ia se sinano e nātain. Awa leo te e au wha mai o le to talawhea ngai ia. Ia ngā ruenga le whai e la tau ma mere wele temni. Ai afa pela lena ave fautuanga mo swinga yena ye ai le fa yese tali ene malo nate e tau ona fa manino mai pe asia o le fainga malo na ye o la mena le fa singa nga e ale te ia o se fa se langa o le to tal fe nga ye nga ruenga le faima ma me o mo mi te mine fa tino nga ruenga la fa sala na mata mai le misa ma shona blanket ilanga o langa podcast fo le ka o le platform o le fo tele no ia isi o minsta ma interview ai ia le te le act ne interview te lo ne fa le on longona ne ala ne be vesi ne fo le si tu langa le ia ma si lo no winga ava pe o le mana na o
tapuni ia wa mai scrap e vai ni tu nga upu ta o mo me nga venga fa tino mo is fainga tu o le malo ia lo nga atu la e lo po le me la suia wa tau na isi vai nga suia ia le maua le minsta o la vanga le o le si mo me o le council le media ia a tonu ina le la tu la te vai ai o tu e fa le pisa ia ma tau le na fa vai le malo a tonu fitau i foi wa te mina sa tal fianga a tonu le la vai po la si po tal fianga i pe le pisa na te toi vai ia ni si pe sui a to lo ia mai le council ia va ai avenia na power me va pena ia ma va ia umai le ia ma le social media ma le si mena te mena ia le o ne le va inga o le sa lo to ai si to inga tala so na fai ma me fa pena ia le la va ai le tu langa na e si tatu talie ma ne fo si te mi ai mai le tai le pisa ai interview tatu se tato fa longo fo la to mau wa o I fo na Yesu yo Sāmoa le te mantua sa ia se tasi fo yo to lo ia te ia ta mai tai Sāmoa sa yo lo ia sanga lu ai fo to no I nga fo le pa lingla manatu le tulanga o ia sa ia mal terminei alan me ia fo ina ia David Seymour ma vai pio nai lo te ai fo I mane se fa matalanga o fai i le polesili o le tio New Zealand radio New Zealand o le fai unga na fai le New Zealand o le vo le pisa e fa te tau tono o le platform ala o le la tau mau o I le o so lia ni so tu la fono pe o na yele tai te ni mai nei la tonga ben lo no winga o no fo la tau tam fai e fa fitaui le la to ya te tau le fa ti nongo nga wenga pe na fa vai mai ai ele swinga le meta o le media awa fa pe o le na fa le la to tala fiu e va tu ya proposal le ye se se me na fa ye o le ala uno fa la to fa tu o le tu langa la na o le fa ngola to fa ngona ai no fo I lo ma fa se a mai ya ma mista me se le act ma le New Zealand first ele se la to power fa pe fa ye le fa ma ia wa nga fo me fa yo meni o tu le wo fa ye ro mi se nga luenga se fa sa o lo ma le mai fo ai le na fa ye le wa sa interview o ila ta yo le tu al act ia fa ila ne tala ni lo pe te wo lu se I ma nga luenga ta o le CEO o le Radio New Zealand ia tu se le wa ya I mo me o tiu te tanga te fa nga luenga al mede ele me se aya se minsta I nga luenga nei o umana fa tu ranga ma vai ya fo ia nga luenga fa tu ranga ngo me o tofi ma nga luenga pa wale me fa ma lo ia ma de dia fa vai se tino le ia sa idi le la to mo me o le port ia a il tai port o le hol tai o committee na fa tu ina le minsta va ia a pe io me ia le va ia ma lo to to na ma to fa le ia mana wo umana e fata tiel tu la fono ia me tai li mai nei tonga luenga al feeling o tanga te ngal ben e le sai al minsta e wa le pe va et foi o le to la via to mo John Campbell le na ponta lo ne sa o sui le si le na ia a matalona e a ia se minsta I to finga manga luenga ia na fa lo mai na pe ia le la tau foi le tala le si professor na I le university e longo fia wa matana wa ia te mio la tlata I palota e va ia tu lo le minsta vole le pe wa matana lusi la na pati I o so lo le ia langa ma va pia ia ai se me tau na I New Zealand tu langa le ai se tato vai awai a fa yese swinga e le lo pol tau sanga foto am fa yena fa muta le pisa ia te tono le ai o va no fole le tua ngai ma fo po la si ta se me tali mai le o fa no longo ko sta le termine fa te si to titi pe fa no longo ia e fo iselato lo po iselato fo ngai fa ye o la to ia ta me la fa la to tali mai fo le fi le tauna ia fo mi sta me yo o la ye le va ngata ua ale tino le malo ia se tatu va vai pe ole a foi ole
malilienga fo ile le whainga paanga le CPTPP. Ia lewa vai atu wa o fia tu fo i tonu le isi atu no o e fia awai fo ile whatalnoanga lea po le whainga paanga le whatau inga tāle whengai. Ole CPTPP, Comprehensive and Progressive Agreements for Trans-Pacific Partnerships. Atono le si vaenga le wa tam fai mai le motual Pacifica le si taimina tam fai fatasi fai le mafai ona fawau. Ia soi lola ia le CPTPP. Ia wa fo sa tam fai na le ma Amerika tonu ai te vo sa valisi. Ia fai lola ia ma le vaenga le amatala ia na afia ia le mai si no o tato Pacifica. Ia mani ia le taimine ia le Australia, Brunei, o Jerusalem, Canada, Chile, Japan, Japani, Malaysia, Mexico, Peru, Singapore, United Kingdom of Vietnam. Ani lau pipi mai ne Malaysia vai nga le oi le ma no ia le so ni ia e sai na ta. Pena fo sanga e fia mai. No vanga Malaysia mo tato wai. Tau se ia fa pe tu di on sai mai na te dia me na ia to. O le sai na Taiwan, Ecuador, Uruguay, Ukraine, Indonesia, Philippines. O le loi e ringa ia le tino leo le ilo anu ia. E tā hua te le iai fo la to. E mo ma le mea ngā la to e mai iai. O ana wa i to le aunga. E le fia iai ma laina mai fa te tali te me e mo si sa. O te loa anu fo seina ave sa na sponsorship fo le lea pia. Ia watu le pilion na tau sanga e whai e ko ngā ruenga. Mo le wana whai ia o mai lo mo tō tonu. Ai wale vai atu no tele JB atu no ia tele tupe United Arab Emirates. Ale te tua o le vai le no le lewa Sabrina lewa ia nei tonu lewa fa popo mai lo suto lo ile na. Ia suto ia Costa Rica. Ia suto ia Costa Rica ia na o no una le ia. Ia le ve mta to a pi le se motor Pacifico ia tu. Be fa sila i tele. Ia tu e. Ai te tau ana ia i fo mala to. Ai an yo e tau na fina o i Sāmoa o le vantuto ta Sāmoa e te tonu e le CPT. O se e va ai fo po la vanta to lo fa tau te lo nu. Sa ole malo. Ia fa solo mai i si mata pu ia fo isa la walunga nei va yaso ia ile tolanga le o le ono le sai fa si silanga le malo ile va yaso le nei pi tu atu se taimi pena tolu e masi na ile tu fatsinga i o pule ngano ia e mantole ile 3 waters fo ile sa pela o le lo pole ale tulanga le ai ile for sanga le almano mana i pa nga tele i o lo fianga i pule yo o tu so le melena tu pule leipa fiu le leipa ta mo fai fa nga solo mele na ia fai umana le la to mau le taimi e tau ona tu fatsia ia pule ngano ina ia va ia nga luenga te tele ia vai o le awal tele ia ma ele tise ne si vai ngo me tau pawa so ni me fa pena ene sa wa ila ia isi pule ngano mto i le fia tali la to nga luenga ma lo le tau fa ia o bolata mai la te mil palo ta pipilo ia male au por kikia o lo una ile te tau se fai ngā malo no mai fia pule tu ina ia e pule ngano ai tau na ave pele local power tu so tu pele ava no tangata e ngoi na to pule ngano e fai la tu tonu mea e la me le o ine tu so le o mai vole malo le mai ia ale mfai lon to fai le la matua tu fai tu so le o la fosi la to ia e fai unga lena no mai fi no mai e te me pa nga palo talwai ai ole tulanga na le ole ai mu fa lo ni so e o ai mata no fo ia mani ta pa ka sa ina fo fa fo me le tunu e le tasi la bala to i te le ni so me o lo ta vai e ole si me o lo po le te le ni so fio o fo pulenga no a tu fa tasi ni pulenga ni ma se no se lima fa te tenga sauleo le si pulenga no umto te leo lana aitalaf o aitalaf umana pe ona mata no e manita e ave uma ile tin ole mo le ya voli tone a
o va pela ia lo no winga va pe tasi bilion la ita la fole pule nga no la tu ne ia faftaia bilion le pe o to a tu se le la ave ne le vai nga le le vai ma o le tu langa na o le fa ye lo la fu fuang ina ia va ve lo na fa se fai unga pule nga no ma o se tasi ta o le malo le plan ale ai lo o la fa tu langa lo le malo ia fai unga fa pela atu no te wo le melena ma wai au kila ni lena fa le super city ma ta lena ave nga lu fa ta sila to so ni fo le malo ya to no fo fanga na le la ta wo e ta to o ta to la ni ta to ali o ni wa le vi o porua o lingtone lo hat apa hat to fa ta to o le fo e le ma no pipi mai ma to wa to vai e wa rapa mai si ai ia o lai fa mai sim fa ya la to no fa la to luna winga o le oferta malo a mai la to proposal ta o mai pe fa fa nga yo o to ai ngo me tele ia ma fa tu pe awai o le fa langa umala to i mo rates ava pe le titi tanga ta e no fo to vai fa vela no to va pe ai tele o si me tele tu pe mo mia o le mena pe si le a pulpulim fa tasi a pi fa tasi de pe fitu di manga di fitu ye pule ngalo enta mo le si tonu hole e laval tu a pe no fat mo a watu ne la to fitu le o tu si ta miliona 4 miliona la to itala te ia le o te le la itala ia le pole wale la ave o mai tu pe o itala fole le tino le o ta to le chiaki wai a le ngole o le ngole va ile va ia alfa la o sirin fa ya aniten matano oila i tua mali tiaki vai oila o le malo e pekinga le peke e pulenga nu ia le ona ia ava mai pulenga nu loinga la itala fu uma le mo yo la bati o ala foi vai mai o to e langa longo ina le mele a fa le tonu o to palasi mai tua ile o tu langa tonu ana le na fai lola utale le aso na mo na tenu mo tona Wellington e si le ta o file le tano le tau fai i alua ngai malai vale le lua i lua i tano le ai mai uma le tu pene na tu tonge i tala fuia ia fai ngofia na fai tau pe vane fai uma ia la pai pala vai o Wellington le o le von tau fai sanga ai le lava o alai male malo o lai ia fo i service e pai pa uma na i official malo o le pale mini ia to ia ngai vai ngol malo mo tanga fai mai e le ngale mai tanga mai fa fotono la ai New Zealand mai le ngale ala pe o tele fa mo mo o kilani ai sa o le al malo le tu longo pa matala le me tu pe o male tolu ma sina le tu e fai lo alfa i un malo pe o tu le i mo tu ia na fai vole se la tu mo fa se me tau no fai o fu fanga fa pe talusia ia ngā luwe whate se whainga malo. O te mantua li si mata noanga ma voi ma pista papa edmix ngu whatoi. Te tau nei se fōwhanga le malo a whapewa malo fo lelea ia ina se whainga malo se palo tau mai lola ia whatino se polisi na whautoi nei fo ima whaile campaign i te mi whainga palota. Tai pela o le free pay agreement. Malo mai ai le vo le leipa mai fai le mena o vai ai mai fai nga malo le mai cancel vai na le tele o tupe ma taimi na fai ai ana fai le taimi na no ta la tanga to le mele la fai mo tanga ta lo tele ai mai malo le ne io to le no fa ta si to am fai na fa le malo ai mai lo sui pela fai nga a fai fo la se me fa pe por mele ta va ene ye e mo le fai ngo o tu malo fai nga vai mena tau nei se me ngā lue whātia si au ne to sau le si whai ngā malo to sui a to ale mai mau le taimi mai mau e futu pēla a whai la whonga le alu le ta penango ni me whapea a mi si ngā lue ngoti te le whapea o te loe e mana uma e ai o lo taimi o palo te e tuli ale manu ole ai tau sia ye te loa tau whanongo tu a fo i stemi tanoanga ale palemia la ye nei e ma Chris Hipkins e lai whapea
e te tawana ngā lue whaatasi ni si o me nei a. Te si o me whaapea me ngā lue te tele wawa i e. Mana he. Awai a umale tolu maa sine le. Ia, ai wa amatana ngā lurua ni si official maa lo e wha ia ngā lue ngā lea. Te pena fo la tau plan. Mai le se me la umana nofo ia le mo le so tolu maa sine ai. Ia la amata lole na tau mai tātou me whai. O le mea le nofo mai tangata whai tongi la fonga. Rates. Ia ua nei o atu fitua whele tau sanga rates a bol mea lai tau wawa ia Wellington. Oko. Fitua whele tau sanga. Te le. Ia malong sanga se i whai sina. Malong pupu. Toi whawa wai lea. Sāmoa, o oe ole auli, male pae I aiga. E papa o fo oe, inu uma e kale sia. Sia tu ua lalo, I o tiu te whau tua. E silia o mea whai se whai ngā mea. E la mua lau whina wima tau pulo te lotea. E ina I lau wari I o se luma lene ene ea. Mangana ngā luenga ua nginga I le vatea tea. Mangana ngā luenga ua nginga I le vatea tea. Tina matamaita I o Sāmoa lo palelena. No matu pala pala watoina mai le atua. O mea maanumi numi e te wha ma fola fola. Ia maulau to o vae mai a o lolo pito vae. E saua ina pea oe lolo toi whale. O upu whaaluma luma ma fola fola mai e ula vale. Le tama le sasa tatu I tino ma ale ale. Ai amolo ala malau ato ua toe wha amata pusiane. O nei ona po masuinga po ua iai nei. Wawano atu tusali I matamaita I ngā luenga. Sua whamatai o ai ngā wafa asafua. Ia, toi whaawa o atu le. Po kalame o tala la walunga le mai aso le nei tae au. O tangata I o le fu I tātou wawa ai atu I le isi wha amai po le isi vai rusi lea wa pepesi mai au le fu in pe amata mai lungo o wa ai o tangata ta whao. Pe ta fu tātou pole iai. Ioi, o le anti-strain of Hunter virus. HANTAVIRUS. Ia, o le whaalongo atu o le toa ngā virusi le rula vena I tangata I le wa. E wha pe valu tangata masalo mia to limo wha maonia a. O le mena iei. Ia, e to fia ne umari liu. E tangata umari liu oi. Ia, o le tūlanga nā lewo iei o lona winga. E leo se tama I ngase le wha mai lea o le Hunter virus. Ia mai I le taimi nei tu sai fo I ma tu susinga ma maripoti. E leo iei se kiua. E leo iei se tongu fitinga o le ngase lea. Ia e taipi o le taimi lea na e mele COVID. Wai pepe si mari COVID e le se ia te awo tope le whainga o ngā ruenga le au so e fo I mau mai e mali tātou. Tu I le ana whai e tātou I nei New Zealand. Ia o le tūlanga nā le o le ala wa wha le tonu nei nai tangata nei.
A ye tangata o se mo le va o la o tau muli e wai te tele na pepesi fo le pa pe o mo vol tangata. Ina tangata e o la to o le va e tau na va i po i tangata o felo ai ia o no wingo tangata o le ainga. Ia siaki umala to i ma fa no fo se. Awa e le tel tununga. E o le ono vai aso e felo i malsiama pa va pe o nai. Ava pela o nei lungo le va alena e fitau i tangata i o mama i pe maliu. E loinga e ono vai aso e vai tuole le va vai no fo vai. Ale va pe tawana no fo se tangata pe ato fo no na ainga le tauna no fatas. E o tulanga na le sa ile nei. Ale va pe e laki ole tulanga le ai ele si vaenga na e pesi mai fo le sunga. E wala amatanga mai e va pe ai ni sumbulungo le va le pesi e tangata. Ia te le do ale da sauli poti ma human to human. Ia ale ropo le sungu tu pole me a. Na. Ele to fiar se lungo le va pe lo le me na e. Ale me si le o bomba wane ma o lo le la fo ni ma fu ang ma fu ne me ne mama ine tangata ia ma di o fo. Ele o fa iranga luenga. Yo le la ta va i fo pe ta o le ta le no o le fia va nga e to le va. Wai tupolo se fa leve lave vo ilungo le vasa. E va ia po se no la tane fa mo le ele va ale e tanga to mai e va tuna. Ia va i mana to nga mai ele sto fitinga. Ia pe to muso e va tu te o mai mo tanga to no. Ia pe sa fo. Wa pui ngala to ai te wa. Wa ve ma fianga. Le o tanga to le fo ino. Ale on ba kwa me va pe ia mai la no le to le mai tai o se mo le no vai aso wa no vai aso. Ia ale ai lo sisi o toi mawai lo ingala o le kiria uma ia. Ia man toko me whape i wa ai ana, le na alwatu Sāmoa i nā taimi a. E i tangata i a wa ai lei. Te leo le a fia mo Sāmoa. Tu i tia kwata e le a fo i tangata na mani ni uai a. Ia to i ngā whawhita uli la whape o le pui ia. O le lope te whape mai. Wai vai ni mele na tuku Sāmoa le tasi iwa tasi walu ia. Tau na avea mea nā mwhataita i ngā. Mena te ula vea toi mātou a. Ne a tonu tūlanga na ia tau sia uni o mai ni a tātou. Ia. Le fui nai wha mana te tātou tui pui. Ma nei vo i teime o le tau malulu le wā mata ia. Ia wa tano le tui pui. Uma lo tāpol kalame le vai aso le o walu lo whai la tui ioi. La tūroa ia o whai atu. Ima whaina tui e lua. Wha mai i whea te tui lala o tui le furu la o lima tau angabali. Ai tui le COVID i le lima le a. E leina e wafa mai, whain tui lima tasi. Au whatu, au si rola po le tui le la ti ngā lo lima ka. Ai siri le, e lima. A ti ngā li lima le o lo le COVID. Ai a. Poto te le la. E le leina. E le leina, a tono le, wa manei foina. E le ilo am whaina whai o tui e lua le teimi e tasi. E le foina e le lua ni appointments. Ma le tau whai. E Malaysia mea, tau mwhai ai whaila o po me i rau fō mai, po lau whal mai. Ai o te aru so, mea nau tala vo i, o te latu le kemis, ai mai le fō me whātunu. Ai mai ma mea na i matau, i au musu lo e whauau, whaktati. So alo vai lau fō mai. Ia nā mua tau mai, ia, sau tui i e re se mo i e re se tom. Ia, tu ngā mea na e. Tau le. Ai lau tui pui mo lau penka keo. No tui stupe. Moni le la o na fail tu yao ma to le wo so fa il fulu le fail tu e le fail tu yo le fulu se mai alle se mai ye manu ai tai i manu mola no msanga ono le il ta longa le fail le weekend pol fa ngol va ya son nei po di dua ma na yel ta longa le o so kana i mai ta ya o Wellington e ma na i fo ile oi e lango a sa o tūlanga tonu ane le i le na umane ta longa i Australia ma lo le au Australia ia ne toi fai whapeata i tai wa umaina a le toi mai i toi fai le si o le second leg o le A-League semi-final i ne Wellington i te loa e tauto te le nisi o tato e o mai le lango le tato au mai e fio lolo ia ma tupe mau nei pōru te mau ainga pōru sa le wa matana alu fo ilumo ia porua ia le tum fatu molio i ta longa lea ia mai leva ia to le lua tots fulu le taimi New Zealand le oli le afolo le afolo lua le oli le stona ia
So na o sa asa la so se fulu mi ia o ni ita alo ni polo ia wa ai te lo i o mo fa tau tickets ai to langa nai pisine fo ta to wala le i pakal elaine so ita vale le so asa ia o te lo e tal fe ngai la to lin sa ni ngai lo tu te mina ia o la to fo ia male nei tanga te apati le sto nai le o fitu ai free ala to le sai ia tu langa na mani e te lo e fai nei stala wala so lo va so le ma po kola me mani te peka ia tal si o la alu ma miti e ma lo sa lo ni fa san tala ti fi lu ngal po kola me pa fa tala no le so lo Wai pe ia malo ma siri ai o le aulia o le a alu lo le faino. E mana ia tiri. Wai tasi ele ai lai siri ele. Tasi ai lai siri. No ia lai tauna luoni ai siri ta to ta lunga le ia. Skenso ele to e malo le lai tasi. Ia taru si ia. O le vaso ni ai fo ilia sa fa iloa ai ia le pe ini fa sea fo ina la fo ile minsta le au o whainga whaiva, Shane Jones. Pe o whoringa mai ua, wea lea mana ia le whautuanga fo ile asu i o le matanga alue ngai meo whaasalanga i e whai, i mo meo wata i e, ai le ki atu i tua i meo whainga whaiva. O whaitau le, ilea fo ile li poti o le o mata upu lea. E tu le le o le whinaunga Shane Jones. O la nia mau. O le whale velewe o le melia o le te tala o mano so se vava i atani. O i se tangata whiwhai ngā lua, whate te ngā tato ngā lua, e lei me pu e te va i tato lea so ato. Renga lai mo ma me whai e oi lea so ato au. O le tala la Shane Jones, e le te tauna i lea mano nai so tangata me whai e tawana i te mi amana o se me tauna whisiri. A e le wha peo la a whaamanoa wai e mwhai ana alu le si ave umani atau ni mea na wa i ele te me le tauna mai mo inis. Ai ave tu ulunga le upengo ta whailangi i au na matamata i leo laulang. O lana ia la mau, pauan me tau fie, mtua i whaasala tanga te o, ave whapenani ata. Ai whaasala limas fu wafi. Ia, e le tali tonu la tō tere mai pola me la te lea i whapena. Atua i ngā sala whapena i te lea tai sfuru wafi au. Ia, ai whapea. Ana la foi na tau le limas fulu a tonu e fefe tangata e fai se ia na tu le o lava le limas se fulu o le se fulu poi ai peo na fina o tu e foi ia nisi o le tua ngai famai le talofe ngai e tau ana tu avanoa mai o le mawala to ai lo foi o lai avanoa ia atale mai mozo sangata ona fai ngofie foi pe fai ngatai foi la ie le au va ona solia tu la fono po le o le fango to vaenga o le samie le tauna i ele vaa i e mato ingai e toso mai lunga a ma o isi fango tanga lenga i e toso mai lunga le upenga a sao ma amu o le ina lana toso mai ale le upenga i lunga o le mei te lele amu ma i ma leanga i a mga taifale o i e pe o vaenga na e ia tatou i ele fatali i tasi al me tatou tal si e a wane i saru lunga le tau o le ia ai a palasi la lol tau le ia pe ona i vaenga na e tau e fai mo meu misa o no tau fai o le si la ni tal tu nunga e se foi ma fo isi maloa o le vaenga le ai tanga sa foi nga lulu e mo le komisi pol commission ia pe o le ai e vava ia to le a pito silena ma wala lo le lato o tatongi i le itu la o foi tau whaalua le puti le a o umalo whapea o mo mi au se lo ia sa umatala no i whamamlam o le te lei o le lave o le me le tau whai le temine o le mau o le ana fo i le swinga le tau e nei o le employment leave bill o le la tau whai e sui e le vaenga le sa tau o le Holidays Act o le tau whaatulanganga pe whawhia o na e mawale ia fo ia waso malolo waso ia le e fai mo livi a me se ia so malolo o vo i fatu la fonoina pe o tato waso malolo le eseta a me fa pena a wai le tau fatu langa ina ia tu so mai tangata o tangata ia tai fast food tu la fai ngā masani e fai mo fiala to wai sa walo con kalate la mai
mai le se lave wai ele oni afa taimi na te iei po. Ano i tangata ia whakongkala te pēna ale se furu tūla le vai aso. Ia o isi pa whainga rua ngā pia mo mia se tangata sosoani. Ia o tangata langa e re ropo lal to inga whainga o la tō livi ia. O le la tau wawa e tūla whono. Na umano whai tau whalo whapea. E re ma whai o na whai se tūla whono i lango tasia o mai tangata langa ese uma la wana ma wawa. Ta wana whai tangata pe a whape o part-timers. Whai ese ala tūla whono. Po se vaenga o tūla whono le au whaatasi. Ai ese se vaenga la tō inai. Ia a tū fo i part-timers. Ese tō inga part-timers. Ona isi part-timers tangata i whainga ruanga pō. E whainga ruanga le i mō nai tangata i kia wa ia tangata whai i mō hoi i whane mai au tangata mātutua. Ia ese vaenga nā le tau wawa i ai. Ele no poi tātou tangata vo ia o ngā rulue whapea pēa ia te e. O nei whamai e whai umama te ori ori tangata tasi alme i mōli tu pere pole pe mōse livi a. Ia o lai vai tūla whono i taua nei se me chai lima ua i teimi a whai lor whamasinonga. Ia tā pā lor tūla whono. Ia vai tō lai manino mali whamasinga ngā peo. Lalo ngā luenga. O ala was whai ngā luenga masani. O aisi teimi nā te ngā lue. Ia aso a tō le lefta. Ule lolo le me whamasinga le. A peo vaenga nā e. A tonu da o whafonga foi. Whai mitatano i tō uni. Wa o la tōna te tōno lo malamalamo lo mumutai foi vaenga lea. Ia me so swani foi wa isi teimi whai ele se vei ele uni. E watu ni fontanga. Whatano e mita au. Mafsiringia foi isi tō so swani. Whina ngalo. Ia maua ele se tasi o tō i whaingo tūla whono whape whautua ina foi le whainga malo. Malo. Ia msalo le siri po ti lele na whai tau ai. O le poti al komisi le o le swing o le tau. O no le na au mai e ma ni tūlanga fo i e te tele o lo lamatia ai ia le mawa ai le lumana ai o tangata lau tele. O na o le whisui ia ai o swing o le tau. Nei lo le tu fo i le wa pi e tele tu pe ave le tu e tape nei no meu whale angain. Ia pi sa tau na i ele pui nga mo moele i o e pe o tele o ba. Matoria o le vanta ta longo mai le amatanga. Whaifa le polisi ta to mo climate change. Fia na le mai tu e tutua whainga marole mai tu e sui o e se ale mele wo e nei. Ele o vava ai le lalolangi. Ia sau Donald Trump ia a ese le malo Amerika mai mei o climate change. Ia te ia o to o ese mai stanga tena ia. Ai matau lia le sa ni luma i Paris i Pali. I falani. Ele pola ele tau sangana na saini ele climate change agreement. E na muli tai mo ele o malo fai mo fontanga fa solo i lalolangi. Fai le fono i Sāmoa. Le lua vesu fa ia na po sul. Nena fai le fono i Sāmoa, ia. Nana fai e, yo e nana climate change ngana e. Ia, o me umana sa whatano po anga lua ngā nu ese fai ina ia tau se whelta tau panet. E pe ia ole aungora umta po umana ena ia fai tia le ia mo meo kasa ona le tu atu le vate tia maleanga i ole. Ma vevela i tato wa ole faa tupula i ole vevela ole panet. O le si o manga fo tato o na le na te le swing o le taule ma o le lolo vaima me fa pena le lo fai nele suzu ngene o le va ia tu nei o le mele fai New Zealand na o le tato react ma recover tu sa eno no fo na le fa ti mu ia lolo vai e tato tau fa o lolo vai na vai ngole tunu ai nei ngā luenga whai mo e oe wawa i pola me tupu i vaenga ia. A te to wa ino whanga ia o lolo vai e whaalua whaatoto. Sa te tau ana o matai mo wawa i pe mate toe a fia voi. A wa pe wa e toe a fia. Whai mali tono. Lala me tono whai vaenga leo le tunu. A te tau ale tsunami le na tupu Sāmoa. A le na la vea i tai ale i pata. Na umaro sifi isi o vaenga o aina i lunga. I lunga. Nai lo le mena tupu wa pe pa ole me se fe ole anga ilu. Tau vona wa i New Zealand se me fa pena. Awa e ole utato wa ini ana fa ya yo si ainga ta mo ne ana fa ule fa le to li pe fa le to e va. La to le lo va ye to mu tonu ya. Ale tau pe ole fa to. Sa o tanga tale no foi.
Ia alfa lavi fo tangata. A fa ia tu tau no ese male mele ia. Ai musu. O la to me to tino ia. Ia a fa fo malo tau ne se su ia inga basi tu pe. Tau fo lana pa leni le tu pe ave ia. Pe ola to fa tau umani poloka be ia mai to fale na. Ia no tu le ai ngai le to pole la o mona fa fale ma. Fa sino se no fo ngai o ia. Ai pe ole vai nga la le li poti le. Ole o ai mele e tau na va ai le meta o le risk assessment. Ma vai po ani si o tūlanga o ngaonga i una tūla i mai. A wai o le memo tino le wai nei. E wha solo ina tātou a fia i le suinga o le tau. Lo ngā vai o whāma. Ia ma solo mai maunga. Len tātou ai wo i Taranaki a. Me lena tupu nā lena. Ma lunga i whia wo i tauranga. Le vaenga nā lena. E tele ai si vaenga i a wo i e vava i suinga o tau wai loa. Temina na solo mai a wai maunga na. Ele e me se sina manatu e ono tupu nā nā me. Ai te ea o solo mai o te lea ma le awhianga ma li diu e manisi. Ole winga nā li puti. Tato vai po ani me tau o ne whaise ngā ruenga ai le toi tupu. Ma le mai mau tupe. Tu so mene a tato e whaina tato no wha o mana whai e to su e meni tupe. No sa whai le ma le vai ngā tupe nā ma le tupa i a watu tupe le whai e nā whawhi tau. E ma le si tūlanga le wai nei. O leo o musu nei ma insua. E insua ni so o fale no whanga ia leo lolo vai whalu. A wai mai mau tupe. Ia o whātanga tā ale nāma tu ai musu ale au nan mai mau tupe whai fwoi tu tongi mai tu au fwoi whai. Ia maharu e longa mai tongi o insurance leo la ve u ma tātou. Ia pe o swinga nā le. Ia fwoi e ono tupu ia tātou. Ia mau le wawa e o toa le lua fe lima se fulu e whasol solo toa i lungo ia. Ia fo i vaenga e ono lawe via i le i tu tonu New Zealand. Ia tato whatutusa fo i lai e sino o lau langi le mau fo le mai a letas. Ia la vea toa i mal Pasifika ia. Ia e tau ana nofo polema nofo tā pena le po le ame fai. A tonu e mane ia no uisi no uia i whainga fo i saina manu Asia. E whauwhare i lunga o vai a. E upe upea i nā po le ane lono la e upe upea. Saole. E tau la whai vale wale le saole vai alu lunga la upe upea la i tau la mena i whanua. E po tere. Au vai nei linga luenga le whai nei i lo hats a. Le toi swinga atoa me o le no whang fo i o no whaafi. Pe ia mai se foi la le vai wale na timu talwai nei. I o mato a yalu lunga le vai a. Al swinga la lai su yeide na ia mole. Tarsia e o ni whainga nai na ia mole wa ailu wale pina wha atau umaile po le ngā nuu whale i lunga i le au vai. Le au vai le a e whai e le ngā luenga tele le. I tarsia o ni ngā luenga wha pena lai wa aile le lumana i to i ngā mea wha pena. No pola ua tali e la tau i to i ngā whisili e. E whetau i to i ngā luenga le mea lai tumu i tangata. Mai e rina o tō i vaenga na lai mai ma pahat e hui mai au tawha ma. A o isi vaenga i e lolo vai nei. E rei tō te ri tangata iai a. A tō i mo meo whato anga ma la vaina ia o le te leo le tūpe aru e whai umane nā lau e le ma. A le tau le intangata iai. Pe o le si vaenga na le tau wawai e. O pauale meo la o vai o le sivi o tangata mai no whanga maulalo. Nene o la o mana i loa scientist i no whanga tele na whapulputu ele vai pa o le taimi e. E wa pe o i le tauntua no voices. E talia le na i tangata i el me la o i alato. Wai le sisi to so son i alato pe ato e lolo vai. Ia, na. O le, se i tawa vai atu i Singapore, o na o le na sawan na file tala e. Piwa e se fo i lo whaatanga i lato, atu sina whaatanga ngā fo i le ai. Whai le whaasalanga lea pe sasa i tamaiti. Ia pe a whaalongo tataati le ni tamaiti leo. Le vai o le taimina whai whina ngoi nei New Zealand mo le sasa o ne to e sasa tamaiti a maalusi te le whina ngoi ne wai wana le to e sasa tamaiti. A le taimi a toa na la wawa ai o la na sasa tamaiti e si atu no o laulang. Ia o ngā a. O le lai mo mele tala le ya Singapore ina le vana sasa tamaiti Singapore ye le. A pe to e fo fa lo vole ta to pe o fa pe ta te vole inte maiti to sai. O le la to wa mau. E ia le tamaiti ti o le vale se lo nga sasa.
toa suila na mio. O te tonu ia whainga whapena e. E anan whaasala tangata, o soli tu la fono a. Ia, te whiu ana e whai tu la fono a soli alis. Na whaama mawha leo le sali o na whalpui el tangata. Ai a tonu a se whele alo tamatiti el whalpui lumana. A tonu e au ngā lisa sa a. Whaalogo mai ni tangata whaanono whai po kalambela leo wha. Ai e pūlea la wa vai o tofu ala tu no ia male faingo la tu la fono le te mai ale mele fie lo male pe fa susu pe to finta mai tina sasa mo ai o mai nei o la bilione no nei a o isi no e tele la bilione la ai va pe analise sa o le la wow monile ai te lo ya ngale sa sai lista mo chi ai o mai lista mo chi ia manesia me tu poisinu e watu vo i sasa me te wende sasa ai a fia halua la tole a o whai a ongo no sona fua ia o tamiti. Ia toa inga whai a ongo na leina tupul whale tonu o me va pene. Sona sasa. Ia le vo e vai e tule mau i ina nuu lea. E le wha peso si whai a ongo ai nofo sasa tamiti. Ia mailana li poti le pule whai le tonu e ea tangata mofa tonu longa luenga o sasa. O te lo isi fa ngam toi musu ai fa sa sta mai titi ina mai ne po tanga te mana so sa ia o lo ngar wenga e pe le fo na man tua ya nga fa ta ita ia ta to nga sam e ia fa ya nga fo ita te lo ai fa sa no e fe u ma ta mai te va to lo e u la va vale e sa vale mai lo fa ya nga e va island file mu no winga so inga fa ya nga fa bele tu yen ngal wenga le to no Singapore. To na le mata no tia Singapore le New Zealand te fa pe fa ya nga le tanga sa so na ya lum fana. Moni le ia msanga na o le taimi o le va va to fo ia o le so sa tina le so ne fa ingo ne fo i va ya so ia. Ya to no le fo sa ni ya lum fana wa pe o tina o fana wa te un fa pito ile moni le ia wa le tina la fana o ngol tama ia ma te ia la fo ia tama ia avel me lo fo lontina fia la wa nga ia fa lo lo so no nga ora pati ma li se wa nga na fia lo so no ia ai va pe fa ia me lo fo o tama ile fa ia va fa a fa le fa na mo mai fa le se me lo fa ia tina ai la ngal fio tina va i mal ta le se me lo fa mal tama le mo se so fa na ia na no fa no ia le na so mal va ia ale ia avele ava no e vato fo no fa manuanga mo te waso tina o to mo fo ia fa no longo mal ta to li tio ia fo to fo ai por kalame ia manu ia tele lava le aso tina ia atato po kalame fo nao tala la walungo al vai aso mo ne as fraile fa tai tele lava le fa fo mai ia mo vol fa poponga le vai aso ai manu la vanga al wengo to el ne aso so fo Patya! Robot! Hey! Oh! Yo! Fia mai oi se le lesi ma le fa. Ma pu ma le lautina la de lei. Fia mai to sa nga ma le lei. So we are. It's all tele play us up on what you found. One day mauta.
ia lili fautu atuku atamasese malieta faamalo ole utamale pilinga faamalo le utamale tofa ua ato atinole tamalo ua ngia le fua ole alofa Tau ia e manu malo Sau ni cha alunga li cha puenga i le cha mache Opu whaamanuia tua lolo tua mawhati machane Mane tua mai li cha puenga li longa tua male toia ina E pule lolo tua whai o whai vai macheina O mai cha tau se asi o ni cha malo Alunga tua mawhana o tua tua e whai loto Ole tinga vai, lau ele er malitai. Vai ole lukumu ole a fai atau sotai. Una olo timi mitu ramalo ole chau chai. We chau we malo we fai. O fai malu, e telefo ilo fatu. Tamo lo ainga fa pe fo ilo watunu. Tapu ai atu wale filemu, a sauli la pe malulu. Ai manuia ipanua. Leo sawi Oh my chacho se asi o le chamalo Alung chama fana o tuto e vai loto Se si o le tinga vai lau ele er malitai Vai o le lukumu e a fai atau sotai Na o lo timi mitu ramalo o le chau chai We chau we malo we vai Eleiro e fapanua au le chalini Chaula palapa le asuna I mo e che mana tua Prati cha otro le fepo Baule chal wei malo Suru ai unga fai shabo uma mai tu malo Oh my chacho se asi o le cha malo Walo cha mafana o tuto e fai loto Se si o le tinga vai lau ele er malitai Fai o le lukumu e a fai atau sotai Una olo timi mitu Malo, ole chau chai. We chau we malo we fai. O chau chau o mawhai. Na o leanga ngole whaafitai. E le whaalo o tinga. E whai ta ole ta pua inga. O chau si lo ta. Tununga ole maasa lafa. O talo sanga ua tali. O talo le au si tau langa. E te upea I lo ufat. E atunu pele Sāmoa. Oh my chacho se asi o le chamalo Alunga chama whana o tuto e whai loto O sisi o le tinga vai le lau ele er malitai Whai o le lupimu o pe a whai atau sotai O na olo timi mitu o whamalo o le chau chai Oh my chacho se asi o le chamalo Alunga chama whana o tuto e whai loto O sisi o le tinga vai le lau ele er malitai Whai o le lupimu o pe a whai atau sotai O na olo timi mitu o whamalo o le chau chai We chau we malo
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Le wa afatonu lava le tula se fumatasi le tautua fa o pea le si ufonga laumua Wellington i lungo le ala leo le tasi onu te si ma le tasi Sāmoa. Fa pele mai monga i lungo tātou wala ata, Facebook, ma le tātou YouTube, ma le tātou website, le www.samoacapitalradio.co.nz. Ya, manatu, o lo solong manuia fuafuanga amata o le neiaso, ya maise o le neiaso ngafua ya imata o New Zealand. Ya le aso sifurma le tasi, le masina o me lua afe lua sifurma le ono, ya o nisi o atunu o le sapati le nei, o le aso sautinare nei ya te utou, nisi o atunu o le lato o sare nei. Ya to fa mni atu ya sauni ngalotu ya maisi o to ana yo ne ya sa ya te utou ma le va ya tu ina i matu la sa va li atu anga ya tu ila lo ya ono le ma nei yo tu langa lo ye le tau te mi nei le sulu mata ngo fio la malu fo ile ea ya i Wellington e maisi po ri nei yo lo ye le tatu ofisa fa sa la ya me ta watu le ma nei yo nei matu la sa va li atu ila lo ya mo fo ina fa malostino ya wa foi ya lo lato foi so i fu malo loina ya ai o tulanga le nei aso ya le tato mafuta pe se pa iri tula tasi le ulina nei po le ulina ya ona tali o foi le tato fa sala ngoi Sāmoa pe ona masaniai ya le tato ofisa ina le waya ya se pa iri tula tolu ya ai o le la a o waya tu fa fia fia o pese ma tata ina tu ni so musika so i filoi ya mana i fa manatu ni taimi ya o le nei la vaso au lava le whaavesia a whaio na oto e whaavevela tau maftanga mai ana nafi ia awale tani ngā sua o le auri ma nei a tere se i koma fwoi au kukala tau ia e to e whaavevela lei matua whaamawhanwhana ma whaavevela lei ia tau maftanga ia awana i tātou matua tau si olo i tono ainga ia ole si whanganeo la mwe Wellington patalofa ia te ole na olo e ngalue mai nei taimi ia tau tua nā le saonga le mui ngā luenga, ese lava ngā luenga tātou te ngā lulue ai. Ia wha mua le tātou saonga le mu, nisi o ngā luenga pi wha amata whaingo fie, ia e le ano ili to tele. Ia mai ni me fore le manatu wha tau wā ngā luenga le whai, ia ia le sasi le telo taimi. O leo to e luas fulwari minuta le tāleo le tūlas fulma le lua, wha fia fianga pesenga sewi fifiloi. Ya tu na tu awala u fa fo mai ni taimi a o fenga ye fi au manga luenga ya po ina tu na wanga ya tu blema lele ya fa tal tali taimi le va ale amalanga i Sāmoa manuia la fa inga amalanga ole fenga i mautou ya mtama leim tene lei manu fo yusu nga fono e kalesia le heli tama tasi le au kiti tasi le ngo le au kiti le heli tama ya so ranta fa longo i fo ai ma rosi ko le kiti
fale o ina wa mi te vale o si pola fale ae le pau peixe vale ae le pau peixe vale a woi o ta vale vale Le sunga ya fai talo ya kopo mo le pese tau tala ititi ya o tai awa yo sunga fua ile tau ona tau tala iti e tatou yo e misi a tatou ia la iti a wolto e tau tala iti tatou la umatua a mon mole la wa e la umatua fo e le taitai ya e file mua e le taitai nga e fo le tu sa pole a le tau talaiti o laulaiti ia ai le ngau ia e pi lai lava e fule le lava ono sai ia le tau talaiti o laulaiti ai ai ana le taimi fule le watu mo le fua o matua fa longo atu tangata matua o matua esele to inga tau talaiti le ia laulaiti ia na la tatu te va ai lai wingo tangata file mu io ia wa pi tasi tangata e fule le tele na a fai tala ia e file mu al tangata le tau tala e italoa ea o ta ape papa ia o le mele o le songa fua ia pe o le aso o le asa tu ile sa
Yo ia e te lea la ngona ma winga wasa fa pene e fai o le la vai me ai na fio tona ia a o le ato le malos ia i le tūlanga e pe ona iai ia le oval tau sami nafi ia o lona winga ia e tatawala ona aua le tau tariti tātou pe a misi ala tangata foi lele la le usun ngā luenga la esa o lele wala e o la le ato le malos ia la e a misi ala to inga ngase foi lele ua tele aina masani e to tele ila tau o le ngungu e o ana le songo fu o tele na le usun nis ia awala tau tariti tamana pe a songo wa ale ba mele sulu vai fe au ia ona mena fito intat mo to to es fulu viva minuto tale le tulas fulu va tarva tu sunga Kevin Swaka ia le o malo lo nei temi inga wenga malo lava ia after tele lava le mafte mai Kevin monia foi fu fango ne yaso ia o le si fongo ne la mo Wellington fa fianga pespenga o ka se matanga o fio le tau ia ele asa tele le tau inei le porirua le la ia o lo fai lava ma tau pe tau wele ufutia ia le la iao le mafuai un pe tau paolo mai staimi ia le mai tau atuai fafo atu le tatou ofisi fasala lau ia o lo o mana ia lava le tūlanga lo ia le tau le suru matango fia le la ia ma le tamari ana samalanga i Sāmoa le o vatu le tutu mai le hospital tatou ofisa ia o lea ia o va tu el tanga tale la malta vale ia pe SPS el tanga tale la malta vale ia to es fulman minuto enta ia o le si fonga la moi bonitone Sola na fa
Pafenga nei malisunga taulanga tangaloa ia ulo fatu ai ia mo le kikirikiti la lo fanga solo taimi ni sio tatu watunu i Sāmoa ia ole nau ta inga lava ia o au tapua ia manu mafio anga ia e manuia tau fainga au umai no umai tu malo limas full mon tupu au pe limas full tasi ia ta mai tau tu ai ia le tu pawali mai tu pawa mai ta ile lo fanga solo taimi nei ia wal famna tu no le fua ia polisi nga fu altatu watinu ale lawa amata ia likirkiti ia te lo ele to tupu me fu le sa tupu ya so ala le likirkiti le fu sa le fu le sa fatu ne sa fa ya so ala ina le fo ia tarsi au ne to tupu va nga pena wa ia mena tupu i likirkiti tau sanga o mai ia lona winga o le nei tau fo ma le nei taimi e le tau on to tupu ni fe inga mani fu le mani misa mani vanga fa pena ia i mo kirkiti lau mana ia lau to la langa mai ia ai o le nganga ia ele nga taina fulele tau va le malo ia mo to nga me fulele malolo fa tamari ia malo fo i malo fia ia o le ven mo lau malo ia mavanga fulele ele mana ia ile tamisanga ia a fa lava mal fia mal alfan ia pe au por pesera tau langa tangaloa ia o ta longa e masani el tupulanga fa anga tama e masani el tupulanga ia o te masalo le nau ta inga na male malangona na ta tu malava mai se ia fio anga i lato o kirkiti ia wa le fa ngo fia fu tapo inga ia pe ia le na matal no to na leila matu fu ia o te loa fa pe o la fa ile si tu o sa va i po le si tu o polu ia le liki kirkiti ia po polu ia na fa tau ni nai o te roa le te leo a inga le malanga mai i isi nuu e tapo ia la tau au kirkiti te roa le malanga mai la tau ta vale ia ai manuia ia le whaanga solonga o le kirkiti si o tātou atinu i Sāmoa ma ia maua pēr whea fani e nuu mafio anga ia malolo whaatamani e toi whaifole i le tau sang fau wale nau le malo ia mamaenga e wai mo ia e malo ai a malo voile e tau imisa ia ele te roe le se tu le na vaenga ia mo le fani au kirkiti o malama ia o lo fatu el pokalame tau tu si fonga la mua ia i fanga tamal ni te mi tai au Sila ya lele fo I ana e mai taurina Le tolo ua sa o ina ia mata alia sapo ia maua Manu mai o le tua afa amalolo si mai la vevela o le la
si I se mata la la la. Awa ua uma tinoa, te masani le ta alo tau sala. O tino o si o unu uta te musu tuki mai I o mao. Zaia ina male manoa, tu sa paulea I si o unoto. Jama sangalu, ta alo filemu, ta malupe auroe, ta alo maulale. O teleso o na faia o e tupe ai le marie o si au lotu. Ame ai I le mua, ai tuua I le tafoe. Jama sangalu, ta alo filemu, ta malupe auroe, ta alo maulale. O teleso o na faia o e tupe ai le marie o si au lotu. Ame ai I le mua, ai tuua I le tafoe. Walu ole po atoa E maua sa umoe I lo manatu atu ia oe Ua e tua u Ai ua sili atu te tasi lo manatu Apaiolea, ua lavalea, apaiua e musu sa se fai mai se upu, ne te wapei o le tasi upu. Moa moa lulu, niu pulu, asili o na paa pupu. Nei e tongi le moa, ai umulo na apa, ne tei o le tasi mua ngana. E pasia, o le ngata, ai e pupula nai o na mata. E pasia, o le ngata, ai e pupula nai o na mata. Mana tuaina Sa upu ole apai atua e pa misa Ai se ale po mai O amafu ai no fuli tua mai Apai olea Ua lavalea Apai ue musu sa se fai mai se upu Ne te wapei ole tasi upu Moa lulu Niu pulu Asili o na paapupu Ne e tongi le moa Ai umulo na apa E mei ole tasi mua ngana E pasia Ole ngata Ai pupula nai o na mata E pasia Ole ngata Ai pupula nai o na mata
se upu, ne te wape o e tasi upu. Moa lulu, niu pulu, asili o na paapupu. Nei e tongi le moa, ai upulo na apa, te pei o e tasi mua mamana. E fasia, o le ngata, ai pupule na i o na mata. E fasia, o le ngata, ai pupule na i o na mata. Alofa lava i le nei vaenga o telefou mai le si ufonga o le lau mua. Ua whailoa le mtanga luenga le seifua maloloina a New Zealand o se tangata New Zealand lava sa au fia i le pasese le meli la o pasese le ana pipisi ai le vairusi o le hantavirus e ono tau fia ma whaanofo e sea mo se teimi umi pe a toi foi mai i le tunu. E ia le tali tununga e to tasi ia le tangata New Zealand o loo ye pe i lunga o le meli le nei e ngo o le MV Hondias le ua taula nei le taulanga o atu motu o le Canary Islands i se pānia. E to tolu tangata ua marili wai le vailusi le nei lunga o le meli la upasese. O le teimi nei o le ua ngāna lue whaatasi le mtanga luenga le seifua maloloina a New Zealand ma le whaapok tonga le seifua maloloina o le lalolangi le WHO whaapea maisi pa anga wha le vāo mālo i le langorongoina leo tau mwhainga i le avesea mai o tangata o le pasese mai le waa. Whailau mai fōi e le lifo mai a Richard Cheney o le teimi nei e le iai se mafuanga e masalo mia ai le afia e le vairusi o se tangata New Zealand o loo iai le tonu o le meli. Ta o fōi e le lifo mai o fuafuanga mo le avesea mai o le pasese le waa o loo awhia ai masuenga whaapitoa le seifua maloloina. Ina i mautino ai le ono a whaina o i la tau i le vailusi. Whaelo mai fōi o lava tā pena New Zealand e tali atu i le taimi o no o mai ai i le atunu o i le vailusi le nei o le hantavirus ma e sa i e whaama whaina e sea o no pipisi le nei vailusi i le vāo tangasa se ia vanga na ua umi se taimi o i ai ni whesota inga ma se tasi wā a fi ai i le vailusi ai o le hantavirus e le pei o le vailusi o le flu whapea ma le whaama ai o le COVID-19 o le mori mau o le WHO o lo mau o lalo pea le tūlanga e o no whaate tele ai le pipisi o le hantavirus le o lo awhi ai le meri lau pasese le nei ua tu taule nei le Canary Islands i se pānia. Ua whautuaina e le komiti filifilia le pālemene le te tau leo na so loia ma whaata ape le matanga alwenga o le si o manga le Ministry of the Environment e hui ina e to tele e te te iai i lea fuafuanga. O le lipoti a lea komiti filifilia o loo ta ua manino ai o le whaawai ina o se matanga alwenga fau o le awhea ngai ma ai le si o manga whaapea i tu ma lo ma awala o whela ua inga i le pili lea ua i luma nei o le palemene o le ale aise swinga tele tu la i mai i mata whaioi o lo whaatino o le matanga luenga le nei o le si manga e pei o nei iai le teimi nei. E lima se lau valu sfulma le valu lau whainga o ni manatu ma ni mori mau tusia sa ilo ina e le komiti filifilia le nei. E na o le lima mai le nei a whainga i o mori mau e langolangoina le solo i o le matanga luenga. Ai o isi mori mau uma e mafuli i le te ena o se fuafuanga e so loiai ma whaata ape le matanga luenga le nei o le si o manga.
O le whautuanga alo ia la o le ripoti a le nei komiti ua tu inatu i le malo ma le palemene ina ia soloia ma whaamuta le matanga ruenga le si umanga e ui ina te e malo si iai ia le partia le Labour a whapea ma le partia le Greens. E manatu le Greens o le pili e pei ona whautua ina le pasia e le komiti filfilia. O stasi le nei o ngā inga le whainga malo o lo tu nei e o pito i sili ona te i le si umanga i le tonu o le atunu a toa. Ta o foi le partia le Labour le matua le fia i le whai pea o se whainga le whainga malo le nei a ngai i ngā ruenga a awhia i le si umanga o New Zealand. Le so lua le vai so nei lea o lo whaamoe e whaitau i nai le pili le nei i lona whaitau ngā whaalua i le tonu o le palemene i Wellingtone. O lea ua whaamānia mai le Minister Tupe ia Nicola Willis ia ni saunanga le itai o le New Zealand First wawasa mana i o Winston Peters e winga i le so loia o le Paul Kalame e le te tongi ai i a pili o tamaitia onga i University i le tausanga whai ua lato wa onga. O ia la fonga wawasa mana ia sa whaia i se talanoanga i le wales whaasa lau o le News Talk said B i le afiafi o le asforeile. Ai i se whaamtalanga tusia mai le tamaita i Minister Tupe na ia tau ai e moni wawasa mana ia e le o awhia i le tala whaata tau au tu o le Tupe o loma nei ala whainga malo so whaatasi ia se vanga Tupe mo le Paul Kalame le nei e a onga fuai ta maiti a onga o University i le tausanga whai u o alato wa onga e pei ona iai i le teimi nei. O le winga moni o le fuanga le whainga malo so whaatasi o le awha amuta i le Paul Kalame e le toe a onga fuai tama matei nei le tausanga whai u o alato suenga wha University. Peitai e le a whai nai i la tau ia o lo o iai le tausanga whai u le nei i University SS New Zealand o a onga ai. Aina ta oe le Minister Tupe o le atele i anisi whaamtalanga e toe tu ina mai teimi e tu sai o le amata aupu ma le whai unga ua whaia ale kāpeneta o le whainga malo o lo tu nei i le foe. I le teimi nei ua whailo mai se fuafuanga e ono vae a ima whai titia le au whainga ruenga a le matanga ruenga o le ngā tei whale ina ia tu mau o nao ngā matahala whengai le whaatino ina o ala tau au nanga. O se lipoti mai le wales whaasana laua New Zealand na ta uai le tamaita i whaatonu o le matanga ruenga le nei le Maritime New Zealand o Kirsty Hewlett o se pau i tupe maua ua mafua i se swinga tele pe ona whailo hatu i le au whainga ruenga i le vai aso ua mawai. E le i whailo ina mai le tamaita i whaatonu pe fia la whainga o tūlanga tofi o le a whaamuta e le to e whaahua wina ai e iai le teltununga o le susaiete te ngata whainga ruenga le malo le pisa a e sili atu le tolu se fulu le a whai te ngata whainga ruenga o le a vaea ma le to iai ni a la tau ngā ruenga. Whailo mai fo i Kirsty Hewlett sa ilo ina la te mai nei i le sitia leo le tau o nanga le neim tā ngā ruenga ina ia tau fisoa soni ai i le pau o ana tupe maua. Na ia tau foi e ui ina pasia le kāpeneta le tu ina atu o se vai ngā tupe fisoa swani i le tulanga o le inflation ai o lo tu mau pea ona tele le vai ngā tupe o lo o pau. Whailo mai lai le Minister Langolango o awala o whela o inga ia James Meager o lona manatu o tāla whea ngai ma pāleni le whai unga o whaia le kāpeneta ma le sitia o le tau o loa ma ngā ruenga e māfua mai ona o le taua i sa sae tū tonu. O le teimi nei o le ua whailo mai le pisa a e la tau te te ena i e lea fuafuanga le mālo mai uha moe moe o le a whaia se la tau tālu sanga te te i le whaamasnonga e whaia i masui o le toa se lau walus funmo le lima o te ngata whainga ruenga a le matanga ruenga le nei o le Maritime New Zealand. Mai le Pasifika ua pauia le palemia o le Solomona o Jeremia Manele
ina ua pasia se lafo le whaatua ina o ia, malana whainga malo, le pāle mene o lea tunu I honiara. O le taunu unga o le pālota I le lafo o le whaatua ina o manele, le pāle mene a Solomona, luas furuono whaipule na ioe iai, ai luas furulua whaipule na te te. Ta ua se li poti le wale sfase lawa New Zealand, o le atu maupeo na tau ave Jeremia manele to finga o le pāle mi o le tunu le teimi nei, a o tālia ai I le teimi alo I ai na wha malolo o ia mai lona to finga, le kowa na sili a Sir David T. Pakapu, ua tolo po nei tau o manga o le pāle mene le atu Solomona, a o tālia fuanga le kowa na sili ma le pāle mene, mo le fidifilia o se pāle mia fau o le tunu O le lina nei, ia Jeremia manele, sa ave mua ma minister le vai fafo le Solomona, ai sa fidifidia ave ma pāle mia o le tunu ia me o le tausanga lua hafe lua se furufa, mai o le whaatolu ai lea o ni tau mawhainga, ave se ai o ia mai le tofi pāle mia, tālua na tūla I mai. Ua matua whaapopoleina tai o tangata mai le motu o Rotuma, ua whaamautu nei le tonu o New Zealand, I le ono mou wawe atu lea ma le toe maua o la lātonga ngana. Ua mafua ia atu ngalunga, ono o se whai unga lata mai nei le malo Fiji, tau fiai le toe awa o ina o le ngangana Rotuma I le tonu o aonga, a le nei atu motu o le Pasifika. O le motu o Rotuma pe ona sila fia, tu sa maleono se lau 5 kilomita le mamao I matu o Fiji, ai betai o Rotuma o se motu lalo o le pulenga le malo o Fiji. O se whai unga taluai nei le malo o Fiji, ua whaasa ai una toe awa o ina, ia le ngana Rotuma I le tonu a onga I Rotuma, ai ua sui I le awa o ina ai o le ngana Fiji. Ua vea ia tūlanga ma mea ua matua whaapopole ina ai, ia le teitei whono, o le nofuanga tūru tonu mō te ngata Rotuma, ia Rachel Mario, a e whaapea ma tai Rotuma I tonu New Zealand, I le wawe ai o na ngalo, ma mau atu la lātou ngana tō tino. E tu sa male walu afe, la wha inga o te ngata Rotuma, ua whaamautu nei I New Zealand, mai na whaalia mai Rachel Mario, e tā ua tele I te ngata Rotuma I New Zealand nei, ona tau mawhai e hao lātou whanau I le lātou ngana, awa o lātou whaasino manga lea, mai a whai o le a ngalo ma leiloa, o le a maua tuai ma tū manga nu ua Rotuma, ma ona ta ngata. O le asta ona I lea na amata mai ai, ia le vai aso le nei o le ngana a Rotuma I le tonu New Zealand, mai tere ni Paul Kalame o lo whangasolo, whamaapopoina le maafutanga tangata Rotuma, ma le nofuanga le nei, ta ua o le Rotuman Community Centre. Sa mawhaina mai el tamaitai te whono le nofuanga, se ngana whapea maanga nuu a Rotuma ma Fiji, mai ta ua mo tūpulanga le lumanai, ona whaasao ma whaaola ina pea le lātua ngana, ma le whaasino manga o lātou o tangata Polynesia, o le Pasifika. Tari tonu ia le au to mai whaapitoa ma tā upu tau le tamau ainga I New Zealand. O loa o pito le leia New Zealand ia lo ngā o si ma au ina atu I maketi whafo, ai whaunu whale mai I le tonu le tunu ia ni o loa taungo fie mo le au whaatau ma le tunu lau tele. O se whaataita inga, tele manatu malangona ua whaalia tangata, ona o tau mawhainga le supermarketi le Pack and Save, whaatau I tua I se tau pau ma tau ngofie ia le pata mai a Amerika, whaatusa I le pata e ngaosi I te tonu o New Zealand. Peita iane o whaamau maunga tau ve whaatau inga ua manino mai ai, le na o le pata le oloa e tau ngata, pe a whai o se tau mawha ma se oloa e ngaosia I te tonu o New Zealand nei. O mea ai mo la fumanu e pei o pusi ma tai whau, e tau ngofia atu I te tonu o New Zealand, pe a whai au mai mai whafo. O mai si keke fōi mo tai whau po Dog Biscuits, e valu se furu fitu te si male ono pasene, e tau ngofia ai, na I lo le tau o ia I tu ainga o loa e ngā sia I te tonu o New Zealand, mai o loo wha tau ina atu I e tunu I whafo.
E le ngata i lea, ai o le sua vai, wa ave i ai, i nisi mea e whaalele i atiri ai, i alona tofo, e 25% e tau ngofia ai, pe a whaile au mai a mai le United States, whaatusa i le sua vai e New Zealand, le e whaatauina atu i maketi i atunu i whafo. O le siamu fo i whapea ma le Marmalade, e 25% e tau ngofia ai pe a au mai a mai atunu i whafo, ai mai se o atunu i ai e Chile, ma Polani. O lo whapea fo i na whaatauina mai e New Zealand mai whafo, ia le waina tau ngofie, whaatusa le i le tau o waina o lo awina atu mai New Zealand nei, mō maketi e tunu o mamao, e au Pito Sili o nā tere le waina mai au Sitalia, o lo au maia e New Zealand i le teimi nei, e tusa ma le 5% o ia waina uma, o lo au maia i le tonu o le tunu. O loa e pei o lole masukalati, e tolus furufitu tesi ma le 4%, e tau ngofia ai o loa mai Australia masaina, ai o le masikeke sua malie mai Australia, e ono se furfate si 5%, e tau ngofia ai whaatusa i ia lava i tu a inga o loa matau mawha e ngau sia i New Zealand nei. O nisi foi o ano manufasia iai, ele ano le povi, ma le mamoe, o lo au maia mai whafo, e tau ngofia ma mao nei lo ia lava i tu a inga o tau mawha i tonu a New Zealand. E manatu i la tau e ta mai whaapitoi ma ta upu tau i ta mao a inga, o ia whainga, e manui ai au whai pisinisi, ma le lei ai tupe maua i o loa e whaatau atu i atunu i whafo. Ai o le whaafi tauli, te le lava la whai na i o le tōtele o le atunu, ai mai se i la tau e whaatauina i o loa mai te tonu o whale o loa ma supermarketi. I tā longa, ua whaatu e le au soka ta maita i Wellington se matatia i le tala whaasoropito le lātou kalapu ina ua maualo nā wanoa mo le teimi mua e tau wāai le sua ngā fusi po le Grand Final o le tamilisanga o le A-League a Australia o loo wha ngā solo i le teimi nei. O le taalonga lona lua o le semi-final, le ana whaia le malai porirua i le Sanafi, manu malo ai le Phoenix, e lua i le ai a le au le Brisbane Roar. Petu sa ma le ono afe la whaia lau mai moa na tāpua ia le au le nei o Wellington i lea taalonga tau whao nafi, mai o le teimi whao popo, le ana mawai le sikoa a Wellington ma manu malo ai le semi-final e tolu i le lua. Sai longo na mata ina le taalo le tamaitai o Michaela Woods, le ana i maua sikoa e lua mo le au le Phoenix, ma wha mautu ai le lātu wawanoa i le Grand Final. Wa se fulma le iwa tau sanga talu na wha vai le kalapu soka le nei le Phoenix i Wellington ai o le teimi mo mua le nei wa o aisana au i le Grand Final, ona o le tau mawhai o le aua tamai tai. O le aua le vaenga o li na o i le preliminary final i le tau sanga i lua afe se fulu ai na whaia i na mai ai. A o le aua tamai tai na whaato a unu whale atu i le A-League i le tamilisanga o le tau sanga i lua afe lua fultasi lua fulua mai o le tūlanga fitu le maua runga no i airo la tau tau mawhai a o le i o mai i le tau sanga nei. O le aua tamai tai le Melbourne City le o le a talimalo i le Phoenix o Wellington i le sa ilinga o le siampini le Grand Final ina ua malo la tau i le la tau talonga ma leisi aua melepone o le Melbourne Victory. I kirikiti whaala wao malo na whaia ina ia le aua tamaitai o New Zealand le White Ferns ia Engelani i le talonga mua o talonga tolu o le series i le vaenga o talonga ta ilima se fulu ova po o le OTI. O le talonga i le Ioturum ana po na te tāmu mua i New Zealand maua o lātou ai e lua se lau se fulu. O na tūri ai lea Engelani ma manu malo ai ai to tasi le lātou pē na to toe. O lona lua o talonga i le vāo au e lua o le awhaia lea i lea so lulu le vāia so nei. Whai unga lea o telefau.
E tomu atu le whaopoponga telefone nei fo i amtanga le vaiaso, le aso whaamna tuina e whaatau e naiti nā omo le langi ai me se foisi o tātou atino. Ai tomu atu e tātou telefone. E se furma le tasi sui mai atino o le Pasifika e au fiaini o sila ma au se tālia, Amerika, Sāmoa, o Tonga, Fiti, Vanuatu, Solomona, Tuvalu, Nauru ma le atu kuke, na ue mai se fontangan tani malo e Sāmoa le an whaatu teia i le whale o le tate i songi, e sila whaatasi ai e malo umanei o le Pasifika, e le fufo whaafita o li olu i tau o sa whainga i o pengata wha i langi, lea ua masofa i le telo whainga malo. E meise le vata pui o tangata o atunu, ai ua whaunga na foi a wala palpala e sa i lia i tupe, ma fe whaata ua inga o whala au whaasa ina. O se porkalame o lo tai mua i malo au se tā lia, e ta wala mai i le komisina o lona malo i Sāmoa, ia Simon Dawkins, leo tu ina mai e le fesoa swania leo lo lātu o tanu, e wha malo sia ma fesoa swania le pui puinga o atanu nei o le Pasifika. O le fionga te tai o le atanu, la au le mali atoa le o te plata e vau fosi, nei te tala alo ia ina le nei wha moe moe, ma whae loa tuai le lango Sāmoa e le nei fuafuanga tā ua, ona o le awhianga wa iei o tātua tanu, e meise lawa i tu lau o lo whaonga e nai i ngoa se, e o lo whaia mai ei o swainga e le ngata o le malo, ai whapena foi le vāta pui o aingo le tanu. Ua sui le lalolangi, ma ua tātou vaai i mata ita o suinga wo mai mo le lalolangi atoa. A ua ngā i mai nei i le vasa Pasifika i le meo lo nonofo ai lo tātou i tūlangi, ma awhia atu ai ma tātou si o tātou atunu o Sāmoa. O le awhiawhi le nei, o se awhiawhi le te tau o na tuu maina, i o toa ai ma whina ngalo o tātou umalawa, o tātou au whanga poto e tatala lo ia le nei, kolwhere nisi tāua i le vai aso le nei. Ai sea, o tātou vai le tāua, ma le whaataua ina o le saunga le mu o le vasa Pasifika ai meise atunu e a fia ai ma tātou Sāmoa. E mai le upo le atunu o le taua e whaitonga e talatau i Sāmoa o le matangi e angi sa e langona e se sifo o nona winga e tatau o na tātou tāpena pena mo tātou mana tunatu le lei i a fianga o lea o mai i le Pasifika o si o tātou atunu. Wa ese taimi o tātou mātua, ese taimi o mātua o tātou mātua. Wa o mai le tātou taimi, wa ese le lalolangi le o tā viriviri mai. Suinga lau te tele o le tau, e le mawhai o na tā ofi o na o awhianga mai atunu tele. Suinga onga i ainga wha te konolosi, social media, ma suinga i lungo internet, fe sota inga, fe taranoa inga, ma fuafuanga e whesota i ai le atunu i le atunu, malo le malo, tangata i le tangata. O lea le vainga lea ua tātou mai tau le taimine nei, le paia ma le mamalu o Sāmoa o tātou mafuta le fiafire nei. Ua te le swinga, a o swinga onga e ona mafuli ai le la, ma tātou waafia i loa i ni whaafita auli tātou te le manaumia. O swinga onga wa tātou waaia i ai wa amata ai o na leto e ofa atasi le futia ma le umele. Wa ai le fonga wa, ma lepere o popo, upu matala. E mei se le wafa whenga i ai, tonu le atunu, tonu e kalesia, tonu le malo, ma to tonu o atunu umo le Pasifika e a fia i Sāmoa. Le fionga le pandemia, la aule le male tole ua te apola te vau fosi. O le whaai unga le vaiaso na suatia ele, o le ngā luenga fau le fiso le whaamsinonga i sa la whai. Ele saunanga au tua le fionga le te tai o le atanu e te tala aloa ia ele nei wha moe. Na ia whaai loa ele se fulmaleono miliona tā la o whaata tia ese mai le pāketi. O tupe lava tangata nu o Sāmoa, o whaatupe na ili fausia ino le nei ngā luenga fau i san longa. Ma o whaata oto le ato le ngā luenga, o le aiai umapoto e whaafoe nai e whaamsinonga mawalunga, o le whaamsinonga whaaitu malo, ma le whaamsinonga o whanua me swafa, ma o le a fausia foi mamota
e api ai i a li i matama i tai whaamasino, pe amalanga atu mai upolu i savai, e le whaanga solongo ni mata opo ilo ilo le whaamasinonga. Ato ai male pae si o mia ato ai le lotoa. Wa mai e fwun pasi le kapeneta le whaanganga o le whaate si male 2 miliona tala. E toi whaale le iai le whaamasinno i mulinu. E toi ato ai le apa le pito i lunga. Ona ua iai ni vaenga o te tulu. Lea, ina ngaloa ele tātou malo e tapena tūlanga uma iai le whaamoe lea. Ina ia usia le tūlanga sili o na tala whengai. Le lei, whaingofie, matangofie, ia mai iai le tūlanga e fōa i le whaamasino le mawhau le lei. Ina ia whai eira na whai unga tala whengai ma le whai unga whamaoni. Ia ai le anga le whai atu le whaamasinonga le pisa ma le tanga vawa le si ainga le spito. Ia pe pao maini meo lo whai eini ngā luenga nisi. Ai o te talitonu le tapena le lei o le nofoanga. E sa o tonu ai le fina ngalo o leo la foifoina lea mata upu i lea mata upu. Le fionga le teitai o le atunu, la aule le maale to le utea pola taiva fosi. O le whai unga le vaiaso le neina whaatautai e le lotu whaaftai, a le asosi a tausi soifua le atunu, e toi whaamanatu ma whaamalo si e li matama i tai tausi soifua, i lo lato tiute ma le matafa ioi, i o ngatasi ma lo lato whaalupenga, e au auna matautua i na i tangata o le atunu, e au tova atu i maota ngase ese esa i tong fitinga. I le saunoanga au tua le presidente o le sosaiete, le tinaia na tama aso vale Peteru. E tolu ni vaenga tā ua e tau lai i ai nei tau sanga. Mea mua, empowerment and safety of nurses. Ia whaamalo sia ma whaau penga ina le saunga le mu o tau si soifua. Ia le leia o ina ma tā pena ina tau si soifua uma. A whaamalo sia ma una ia tau si soifua. O le a te le se sao i le soifua ma lolo ina. Ma le whaasaunga le mu ina o tangata lautele. Na talo sanga fwele presidente o le asosi i le malo ina ia lo fangia le wha le leo nisi o vaenga o lo wha o ngaina e li matama i tai tausi soifua e wha tino i la lātou au nanga. O tala fawia, manu ia tele la mtango neiva yaso lo tātou o tunu, wha soifua. Sāmoa ina ia
Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific Islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers. Musika o malolonga matau mafutanga o leo uli si fofonga o le laumua. Ia moni lei o musika mpesipenga whaafiafianga lei vaenga o le o uli. Ia poni ni vaenga o le aso ia i mato i New Zealand. O leo o toe lavo nei se kone o na afale o sifululua. O le asonga fua le nei. Leo afale sifululua. Le asonga fua le nei. Le aso sifulumaltasi le masino me. Ia o taimasani nei o taringa asua. Ia o na i whamalostino. Ia i tau maftanga o le nei o uli. Ia na i mtua tausi. E le ngata i leo i la tau leo ua malolo mai le afale aso. I ngā luenga sa whianga iai mai le tau na nei la. Ia leo ua malolo mai to tele ia wana i taringa sua ia ona toi whaoile o ngā luenga le tula tasi le tula tele na malolo i to tele ia e malolo mai sfululua ia e toi amata le tula tasi ia wha maloa tu lava le tātou au nang nei ma le tautua ia leo lo tātou ngā lulua wha tasi umalava e leisisi o moe e leisisi o tātou oto e leisisi o malolo le tātou te ngā lulua wha tasi atu umalava le nei taimi ia se i vanga nāra wale tangata lea e masani no usu yanga asonga fua ele o mwhai ona usu taimi nei paula nal tangata lai malo lo nei taimi ia onisi nae ona o le oftau ile maso malo lato aso malo lo le lai malo lo nei le off nei le asonga fua ia nala o lo whaanga man nei taimi mafuta mai tātou pokalame mwhafia fianga ia oe nawa ele usu o ona o ele langona fo ile tau na le ilawa le atoro malosi ia o le siusu e malosi lava ia se i vanga nawa se lau pasene ia ona fato ato ya lule ngā luenga ia e tāua alef so ta il falfai ngā luenga ia ma e whailo ia ue le saofia tu le aso ia ona ue ala mai ia ue mareifua mai le tau na leila ia ue whaalongo atu wa ma ini mai ia uvae tu lou ia o lima ia o lou tino ia po ua pongi fulele wa ta vidi lau vai wa toititi le aso sa o e foilele o e pula tu lo yo ai le o pula fainga o kuka al pula solo ato al Facebook wa tanga ta fa pena e ni vale unu ona o vale po yo ya o mata ma fai Facebook ya ma vai va pena ya o isia ana sa le mo le lava le malolo ya ona ta penanga lava kuka o le sautina pe ona mai atu ya mai la sautina tātou atunu ia e ai lava le manatu maulunga sa manuia ta penanga ia o sauni ngā lotu ai maise o to ana ia na nafi ia le wo matu la sautina ia la fai foi ma la sa i foi tal no nei tina ia e le fai ona tu le fai ona tu tal no pe vanga va pena ia e mo la to le le asal nei pe na ye si va ngari America pe Alaska ele na vele le la to sa nei pe le ya America Sāmoa Hawaii ya manuia lava ia por kalame o lo to nei ya fiafi ate utou ia po sauni ngalotu ia mato nai o lo fenga i mo to le taimi o le wato lua se full fitu minute ia ona mai ale o le tatou tautua o le nei aso i lunga o tātou penga le tātou frequency le tasi on te si ma le tasi whamo ia ai tu ina tu tātou whasalonga pe on masani ai i Sāmoa mai le tula tasi se i pa ia le tula tolu ia i le fia na nei ia ale la mana ia le whaala i titi o rau talanoari tasi e whaatele ia tātou pese o le fia whaafonga mai le tinu i whaafianga musika ia o nei taimi le aso mana ia le suro le la le tia maa ua o maa Oh
musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Usika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Sāmoa e whamalu atu o nau taruai o nau lea ua mai ala tātou tautua ni nei aso tāle tāsi o nau tō mafuta le marasiunga a tāse sa mai Sāmoa se ia pā ia le tūla e tonu ia se whai fo istala po le hamai le tūla ngalo iai ia le aso malo lo i Sāmoa po whioa inisi ia po tō tele nisi i matawhanga ma nei taimi ia po ngau fo taulanga ia ai whaftai tere lava le tātou maftanga le nei aso mai lava le tūla e fitu le tau nei la ia se ipa ia mani le taimi mo le atuai le whaftai tere lau te talo o lau tāpua inga o le wai i mara manu iai le tātou tautua i lunga le ala leo ia whamalurua te fo i le mawa se lua mara sunga le ua o ia tuwhi fiso o sala se maangana ia whamangara so maa whale tono ia manu ia lava ia ngā ruenga mfuafuanga le nei aso le tātou o tenu tātou tue whiro i tai au le tai masani manu ia tau maftanga mata sesa mai Sāmoa ea tātou whamunia le tua le tātou tino ia e whaasoi fuaia Sāmoa.